विकास हम्म मोर मेल आईडी टा कौन शो करछि जानी पारिबो कि? गुटे मिनिट କିଛି ସେଟା ଦେଖଉନି ହେଲା କିଛି ମୁଁ ତମକୁ ମେସେଜ କରୁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି hello everyone, myself Vikas. Welcome to Eccentric Trader family, all of you. तो आज किसी जन एबे जॉइन करि पार नांती किसी काम अछि तो से माने रिकॉर्डिंग्स पर देखि नेबे ओके तो हमें जो माने भी जॉइन करिछो तो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ हला कांटेक्ट रे अछो तो मोस्ट प्रोबेबली समस्ते तो बिगनर ठीक अछि तो या फिर कहार किसी एक्सपीरियंस अछि ट्रेडिंग ये रे तो कहि परिबो या फिर आमे जे कोनसी जे जो सब टॉपिक कवर करिबा से सब ऊपर मु कहिबी परे तो एबे ठारू माने जे जहा जानी छि या फिर माने कहया कथा या जे आज ठारू माने पूरा फुल जीरो कंडीशन रो ही हमें स्टार्ट करिबा जे जहा भी जानी छि से माने निज भीतर रख बट आज माने जीरो नॉलेज ट्रेडिंग ऊपर स्टॉक मार्केट ऊपर सही हिसाब रे हमें स्टार्ट करिबा ओके तो कहार किछि भी जदि डाउट्स हैला तो फर्स्ट माने माइक तो अच्छी तुम माने ऑन करी कहि परियो बट टे डिस्टरबेंस हे पारे केतेबेले मु जो जिंस कहिबा को जाउथि जदि फ्लो रे तो मझे मझे डाउट सब आसीबो तो से डाउट्स एमिते डाउट्स आसीबो जोरा कि मु नेक्स्ट पार्ट रे से सब कवर भी करिबी ठीक अछि जदि बेसी माने बुझी हैला नहीं पूरा माने मुंडा ऊपर जाउछे एमिते कि लागिला देन चैट सेक्शन अच्छे से टाइप कर दबो मु चैट सेक्शन देखुची तापरे या फिर जदि फिर भी बुझी होनी देन हैंड रेज करिवो मु कहबी जे हां ठीक अछि कुहो जे भी कहबा कथा ओके वॉइस क्लियर सुबुची ना समझते हैं के कंफर्म करियो ठीक अछि ओके ओके हमर ट्रेडिंग जिनसटा एक्चुअली ट्रेडिंग जिनसटा एकदम माने कोन भाबो मु फास्ट तो माने देखो टू वे कम्युनिकेशन रहबा दरकार एमते नै मु खाली कहि चलथि तुम सुनि चलथुओ ये टॉपिक ही एमिते माने मु जे एका कहि चलथि तुम सोई पडियो एमते कंडीशन आसीबो ठीक अछि तो जे कोन जो कथा भी मु कहूची तो टू वे कम्युनिकेशन रखिबार अछि ओके ट्रेडिंग विषय रे कि कोन जानि छ यदि के भी माने कोठो जानिलो या फिर एमते मोबाइल रे स्क्रीनशॉट देखिलो इंस्टाग्राम रे के आज 2000 इनकम करची पके देची या फिर का पाखरु सुनिलो जे हां ट्रेडिंग विषय रे माने हां भलो इनकम सोर्स सेटा उठे एमते किछि कार किछि माने एक्सपीरियंस अच्छी या फिर पूरा फुल बिगनर किछि ही जानि न
କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ କିଛି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଟୋଟାଲି କିଛି ହିଁ ଜାଣିନ? 5%। 5%? ଠିକ ଅଛି। 5% ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 5% କୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବା 50% ଦେନ୍ 60%। 100% ତ କେହି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ହେଇପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ 60-70% ଯାଇକି ବି ଫିର ବି ନିଜକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପର, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଟପିକ। କେହି 100% ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ହଁ ଠିକ ହଁ। ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବା, ହେଲାକି କିଛି ମାନେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଇଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ବି ଏତେ ବି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି। ତା ପଛରେ ବହୁତ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ ଯଦି କେବେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ୟା ଫିର 20 ବର୍ଷ ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ଲସ୍ରେ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି। ତା ରିଜିନ୍ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ନଥାଏ। ଓକେ, ତ ପ୍ରପର ନଲେଜ ସହିତ ଯଦି ତମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବ ୟା ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିବ, ମାନେ ଏହାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଯେହେତୁ ତମମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ ଜଏନ୍ କରିଛ, ମୋ କାମ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଉପରେ ମାନେ ଭଲ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ଆଣ୍ଡ ତମ ଲେଭେଲକୁ ଟିକେ ମାନେ ଉପରକୁ ନେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କଣ ଦେଖିକି ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ କିଣନ୍ତି, କଣ ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠୁ ମାର୍କେଟ ଆମର ଉପରକୁ ଯିବ ୟା ଫିର ତଳକୁ ଆସିବ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ପିଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ୟା ଫିର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ବଗେରା ଦେଖନ୍ତି, ୟା ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। କେହି ମାନେ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ କମ, ସେଇ ଉପରେ ସେତେଟା ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯାଇ ତମେ ଧରିପାରିବ ଯେ କମ୍ପାନୀ କୋଉ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ଇନ ଫ୍ୟୁଚର। ଫ୍ୟୁଚରକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ କେସରେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଟ୍ରେଡିଂ କେସରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି କଣ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଆମେ କାହିଁକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାନି, ବାର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାନି, ୟା ଫିର ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ତାର ଇଏ ଦେଖିବ ଯଦିକା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବଲ ନା, ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ HDFC ର ଚାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଭିଜିବଲ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ୟାକୁ ହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ରେଡ କଲର କାହିଁକି ଆସିଛି ୟା ଫିର ଗ୍ରୀନ କଲର କାହିଁକି ହଉଛି, ତା ପଛର ରିଜନ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ କହିବା। ମୁଁ କହିବି ସେ ଜିନିଷଟା। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇଏ ଷ୍ଟଡି କହୁନି। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ବଗେରା ହଉଥିଲା।
ତାପରେ ବି ନ୍ୟୁଜ ବେସ୍ଡ ରୁ ବି କିଛି କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, କି କଣ କହିଦେଲା କୋଉ ଟିଭିରେ, ମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଯିବ ଏ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ଏଇଠୁ ବାଇ କରିଦିଅ, या फिर ଏ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ ହବ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯାଅ। ହୁଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଜିନିଷଟା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ ସବୁ ଆସେ, ଯୋଉଥିରେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ରହେ, ରେମ୍କୋ ଚାର୍ଟ ରହେ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଚାର୍ଟ ରହେ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଚାର୍ଟରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ ବେସିକାଲି। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ରେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରପର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରିପାରିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୁରେ। ଅଲଗା ଚାର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ରେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଲାଇନ ରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖ ଲାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ये लाइन चार्ट, एथर किसी जानी ही परिबनी। एथर खाली तमे देखियो जे मार्केट रेट थिला 26, एटे डेट आछी एई पोजीशन रे देखियो 26-27 अक्टोबर 1467 थिला प्राइस, राइट साइड रे यार वैल्यू आसे, एंड तापर धीरे धीरे बढ़ी बढ़िका जाय 29 डिसेंबर को प्राइस 1700 पाखा पाखी पहुंची। तो ए टाइप रो स्टडी ये हे गला। तो ये सब किसी मतलब ना, माने ये सब चार्ट रू किसी आमे ये देखो बार चार्ट जो कहतली एटा गोटे, एथर आमे किसी फाइंड आउट माने एनालिसिस करबा बहुत डिफिकल्ट, सेथलागी कैंडल स्टिक को ही प्रिफर करा जाए टेक्निकल एनालिसिस में। कौन सी स्टॉक को आमे जदी का बाय करूचे या सेल करूचे, ताको एनालिसिस करिक ही हमको करिया पड़ियो। एमती नहीं आज मो पाखे पैसा रहा मु आज बाय करदेवी, तो या पछर किसी गोटे स्टडी करिकी तो बाय करिवो ना। तो यही सब जिनस को देखिकी करा जाए। ओके, तो कैंडल स्टिक ऊपर भी बहुत सारा थियोरी अच्छी, ठीक है। आमे कैंडल स्टिक ऊपर जिते सारा थियोरी अच्छी आमे मुझे देखिए चाहूँगी, हम देखियो एटा गूगल पेज देखा जाउछ ना, चैट पैटर्न मुझे गूगल रे एमते मारुचे, ठीक अछि। आमे या ऊपर विशेष जीवानी, मु जस्ट गोटे ओवरव्यू तुमको कहियो चाहूँची। चैट पैटर्न कैंडल स्टिक रो ए सब पैटर्न अछि कैंडल स्टिक रो, राइट। तो या भितरे आमे आमे कैंडल स्टिक रो को माने थियोरी को पढ़िबा जोटा कि हमको भलो रिजल्ट दबो। आमे चाहिले भी या भितरे भी ये सब पैटर्न को फॉलो करिकि आमे एनालिसिस करि परिबा। या भीतर बहुत सारा पैटर्न अच्छे, तो को पैटर्न को आमे फॉलो करिबा, जेमते देखियो कहूची बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, ठीक अछि, डब्लू पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इतरे देखो गोटे देखि लिखा है बहुत सारा देखो, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड ब्रेक। तो आमे ए सब जिंस किछि फॉलो करिबा ना, आमे अलगा किछि फॉलो करिबा। तो आमे इनश्योर केमते करिया जे आमे जोटा फॉलो करिया सेटा ही बेस्ट। तो तार किसी प्रैक्टिकल व्यू मु देखैबी जोटार कि माने तमे देखि परिबो गोटे मिनट, जोटा कि तमे माने बैक टेस्ट करिबा हमें से सेम कैंडल रो आ सेइथरो हमर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जे नहीं हमर एई थ्योरीटा काम करूछ, सो दैट आमे एई थ्योरी को ही फॉलो करिबा। अलगा किसी पैटर्न अछि जो सब पैटर्न देखैली से पैटर्न भी अच्छी, बट प्रोबेबिलिटी सेते नुहे से सब पैटर्न रो। आमे जो पैटर्न देखुचे तार प्रोबेबिलिटी केते, मार्केट तळକୁ आସୁଛି ଏଇଠୁ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲା, କାହିଁକି ଆଉ ତଳକୁ ଗଲାନି, କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଉପର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିକି କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସିଲା, ଏଇଠୁ କାହିଁ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ କରିକି କାହିଁ ଉପରକୁ ଗଲାନି, ତା ପଛର ରିଜନ ଅଛି। ये एठू काई खसला ता पछर रीजन अछि, से सब जिंस भी हम कहबी सब। तमे इजीली मार्केट को पूरा इजीली देखियार अछि, माने काम माइंड रे पूरा देखियार अछि, कि बेसी टेंशन नेबार नाही या फिर
ମାନେ ବହୁତ ଓଭର ଷ୍ଟଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିବା କଥା। ପୁରା କୁଲ ଦିମାଗରେ ବସିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ହଉ ନିଫ୍ଟି ହଉ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଟ୍ରେଡିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟିରେ ହିଁ ପଶନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବା ଯେତିକି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କେହି ତ ଇକ୍ୱିଟି ୟା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ସଡନଲି ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି କମ ପଇସାରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ, ବଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲା କି? ତ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ତ ସବୁ ଅପସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ତ ଇକ୍ୱିଟି ଜିନିଷଟା କଣ ଜାଣ। ଇକ୍ୱିଟି ବୋଲେ ଡେଲିଭରିରେ ଷ୍ଟକ୍ କୁ ତମେ ବାଇ କରୁଛ ସେଲ୍ କରୁଛ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଜିରୋଦା ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର। ଜିରୋଦା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେତେକ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଅଛି, ହେଲା, ଷ୍ଟକ୍ ସବୁକୁ ବାୟ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଇକ୍ୱିଟି ବେସ୍ଡରେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ 157, ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 157, ମୁଁ ବାଇ କରିବି ଯଦି 157 ରୁପିଜ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି 10ଟା ଯଦି କରୁଛି ମୋର 1500 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ 70। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଯଦିକା 1500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲଟ୍ ନେଇ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍, ସେ ମୋତେ ସଡନ୍ ବହୁତ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବ, या फिर ଲସ୍ ବି ହବ। ତ ଫିର୍ ବି ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟିରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲା ପରେ ଅପସନକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେମିତି ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଜ ବନେଇବା, ଯେମିତି ଯେମିତି ବ୍ରିଜ ମାନେ ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ହବ, ସେ ସେମ୍। ତମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ କରୁଛ ନା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ବନେଇବାର ଅଛି। ସେସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ସେସବୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ନିଜକୁ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ କେମିତି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ସବୁ କଭର କରିବା। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମର ଟୋଟାଲ 25ଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ କୋର୍ସକୁ ଡିଜାଇନ କରିଛି, ମାନେ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଟପିକ୍ କଭର କରିବି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ 25ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଭର କରିବା। ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ଅପ୍ କରି ଲାଷ୍ଟ 25 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ 25 କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ, ତମେ ଆଜ ଏ ମାନେ ତମର ଯୋଉ 5% ଲେଭେଲ ୟା 0% ଲେଭେଲ ନା, ସେ ମିନିମମ୍ ଆସିଯିବ 30-40%। ଏତିକି ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି। ତାପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ ଟ୍ରେଡିଂରେ, ଯେବେ ନିଜେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ 41 ହବ, 42 ହବ, 43%, ଏମିତି ହେଇ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ନିଜେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ 25 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ସ ଯାହାର ରହିବ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ମୋ ତରଫରୁ 110% ମାନେ ଏଫର୍ଟ ରହିବ। ବଟ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଯେ ତମମାନେ ବି ସେଇ ରିଟର୍ନରେ ବି ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦିଅ। ବିକଜ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ସ୍ପୁନ ଫିଡିଂ କରିଦେଲେ ଜିନିଷଟା ହବନି। ତମେ ରିଅଲି ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦରକାର। ମୋର 5 years ହେଇଗଲା ଟ୍ରେଡିଂ ଇଏରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଲସ୍ ତ କରିଛି, ବିନା ଲସ୍ରେ କେହି ଆଜି ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେନି। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଲାନି ମୋତେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି କରୁଥାଏ, ନିଜେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ହଁ ଏଇଠୁ ଲାଗୁଛି ବଢିବ, ଏଇଠୁ ପଶିଯିବି, ଏଇଠୁ ଖସିଯିବ, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ଏବେ ଟୋଟାଲି କରି ହିଁ ନାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍, ନୂଆ ଆସୁଛ ମାର୍କେଟକୁ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି 1-2 ବର୍ଷ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ତା ରେଜଲ୍ଟ କଣ, ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ। ତ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ମାନେ ଧୀରେ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବା। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ। ଆମେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ 2 ମାସ ପରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବା ଆଉ ଡେଲି 2000-4000 ବାହାର କରିବା, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢି ହିଁ ଦିଅ। ସେଟା ରିଅଲ ଇଏରେ ହୁଏନି। ତମେ ଏଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟା ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ବଗେରାରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆଜି ଆସ ତ 1000-1500 ଡେଲି ଇନକମ କର, ଇଏ କର, ସେଟା ସବୁ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆରେ। ହେଲେ ରିଅଲ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ବି ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ରିଅଲିଟି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କହୁଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କୋଉଥିରେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଏ କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ,
टाटा स्टील ହେଇଗଲା, आईओबी ହେଇଗଲା, इको बैंक, पीएनबी सब कौन, ये सब गोटे गोटे कंपनी। देखो कौन सी गोटे इयर गोटे से तमे ଯେତେବେଳେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରି ଆମେ ନିଜର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ହିଁ ପୁରା ଟାଇମ ନେବା। ବିକଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମକୁ ମିଳି ହିଁ ଯିବ, ଏନଏସି କଣ ବିଏସସି କଣ। ଫିର ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ଥାଉ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଏ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର କୋଉ କମ୍ପାନୀ, ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧନ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ଯେ ଯେକୌଣସି କି ମାନେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ କରେ, ତ ଏସବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ରହିଗଲା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର, ମନେକର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହିଁ ଧର ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ କରେ, ଆଇଦର ସେ ମାନେ ବାହାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଥାଏ, ଲୋନ୍ ଆଣେ ୟା ଫିର ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଆସେ ଯେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡସର ମାନେ ନିଡ୍ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡସ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଫଣ୍ଡସଟା ନିଏ ନିଜର ସେୟାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଫଣ୍ଡସ ଯୋଉ ଆସେ, ଆମେ ସେଇ ଫଣ୍ଡସଟା ମାନେ ବାୟ ଆଉ ସେଲ୍ କରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯୋଉ ସେୟାର କିଣୁ ୟା ମାନେ ବିକୁ, ସେ ଯୋଉ ମିଡିୟମ ସେଟା ତ ହଉଛି ଏନଏସି ବେସି, ତା ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏ। ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଏନଏସି ବିଏସି ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରିପାରୁନେ, ଆମେ କିଛି ବ୍ରୋକର ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଯାଉ, ଓକେ। ବ୍ରୋକର ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ରୋକର ହଉଛି ଜିରୋଧା ହେଇଗଲା ୟା ଫିର ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଧନ, ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍, ସେ ଯେକୌଣସି ତମେ ମାନେ ବ୍ରୋକର ଥ୍ରୁରେ ସେଲ୍ ବାୟ କରୁଛ, ଇଏ ସେ ବ୍ରୋକର ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଏନଏସି ବିଏସସି କୁ ଯାଏ, ଓକେ। ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ବାୟ ସେଲ୍ ର ହୁଏ। ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଓକେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମନ କହିଦେଲି, ଓକେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆମର ଇଏ ରେ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ନା। ତ ଷ୍ଟକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ। ମାନେ ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, କାରଣ ଏଠି ଭଲ କ୍ଲାରିଟିରେ ଦେଖି ହୁଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍। ଜିରୋଧାରେ ବି ଭଲ ମାନେ ଇଏରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିକୁ ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବନ୍ଦ ହିଁ କରିଦେବା, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ସେ ଲୋଭ ଦେଖାଏ, ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସଟା କ୍ଲିୟର କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ର ହାଇ लो ओपन क्लोज, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ର ଚାରିଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ, ଓକେ। ଚାରିଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ, ଯାହାର କି ओपन हाई क्लोज एंड लो पॉइंट किसी देखा जाए, तुम देखा पर तो ये जगह देखो किसी वैल्यू आसुथो, ओके। फर्स्ट जिनस तो ये रेड कहीं देखा या ब्लू कहीं देखा से जिनसटा कहूँ बोली जितेबले गोटे जगार आज मन कर गोटे डेली चार्ट, आज टाटा स्टील प्राइस ओपनिंग है 152, ओ मीन्स ओपनिंग, सी मीन्स क्लोजिंग देजी 157, ओके। हाई जाइए 159 और लो जाइए 152। कैंडल स्टिक कौन फास्ट आम जी से जिन जाना तापर उपरक आस देख
ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ସେ ଚାର୍ଟ ରେ, ଆମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା। ତ ଇଏ ହଉଛି ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇଏ ହଉଛି ବିୟରିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ନାଁରେ ହିଁ ମାନେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ। এই କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ ର ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ ଉପରେ ତମେ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆପ୍ ୟୁଜ କରୁଛ, ତମର ମାନେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ରୋକର ଥ୍ରୁରେ ତମେ ନିଜର ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛ, ତାର ପର୍ସନାଲ ସବୁ ମାନେ କଣ ସବୁ ଇଏରେ ଚାଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଅଛି ସବୁ ବ୍ରୋକର ଥ୍ରୁ। ଇଏ ଯେମିତି ଜିରୋ ଦା, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେଇବି ଏବେ ଧନରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର ଧନରେ ବି ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋଧାରେ ବି ଅଛି। ମତେ ଇଜି ହୁଏ ଜିରୋଧାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଥିରେ କଣ କି ତମେ ଏଥିରେ 1 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ଏସବୁ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଏବେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ହିଁ କର, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କୋଉଥିରେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ। ହେଲା କି? ଏବେ ଫିଲହାଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିବି ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଇଥିରେ ହିଁ କର। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ କଲର या ରେଡ୍ କଲର, ये ग्रीन कलर रेड कलर रे ये ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଏଇ ଯାଏ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡି। ଠିକ ଅଛି, ଦିଟାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, କାରଣ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଲେ ଭଲ, ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ କହୁଛି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଟା ଭୁଲିଯିବ। ତ ତମେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ବି ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ। ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଦେଖିକି ବି ପୁରା ନିଜେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ପୁରା ଭଲ ଗୋଟେ ମୋଟା ନୋଟବୁକ୍ ନେଇ ଆସ। ପୁରା ଡେ 1 ଠୁ ନେଇ 25 ଡେ ଯାଏ ଯାହା ଯୋଉଦିନ ପଢା ହେଲା ସବୁଦିନ ଟିକେ ବସି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଟା ବନାଅ ପୁରା ଡେ 1 ରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ ତୁମକୁ। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି ବଡି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ର, ଇଏ ହଉଛି ବଡି ପାର୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ତଳେ ବାହାରିକି ଅଛି, ଓକେ, ଇଏ ଦିଟା ହଉଛି ଲୋୟର ୱିକ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାହାରିକି ଅଛି ଆକୁ କହିବା ଆମେ ୱିକ୍, ଲୋୟର ୱିକ୍। ମାନେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍। ଓକେ, ୱିକ୍, ବଟ୍ ଇଏ ତଳେ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର, ତାକୁ ଲୋୟର ୱିକ୍ କୁହାଯିବ। ସେମ୍ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ଅଛି ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ହିଁ ୱିକ୍ କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ WICK ୱିକ୍। ଉପରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅପର ୱିକ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ର ଚାରିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ଚାରିଟା ପ୍ରପର୍ଟି କଣ କଣ? ଓପନ, ଏ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଓପନ, କ୍ଲୋଜ, ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଲୋ। ଏଠି ଯଦି କହିବା OHCL, ଏବେ OCHL, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ये ग्रीन कैंडल रो आसीजिवो एठी ओपन, ये आसीजिवो क्लोज, एटा ओपन। ठीक अछि, एटा हम ये आसीजिवो हाई,
ये पार्ट होची तार लो, ये होची कैंडल रो लो। सेम रेड कैंडल रो सेम ये हला हाई, ये हला लो, ये पार्ट हला ओपन एंड ये पार्ट हला क्लोज। गोटे कैंडल रो ये चारिटा पार्ट तुमको मन रखा पड़ो। एथिरे रुह गोटे आम जदि देखा ओपन बोले ये पार्ट ये ठीक है, क्लोज भी ये पार्ट, ये भी यार ओपन पार्ट भी ये गोटे, ये जोड़ा मार्किंग करुच्ची से ओपन, यहाँ भी ग्रीन कैंडल रो क्लोज। ताकू जदि आम ये वैल्यू देवा देन जमी गोटे मार्केट रे सेमते ये कैंडल टाक देख गोटे छोटो कैंडल आम देखा बड़ कैंडल, ये कैंडल टा देख ये कैंडल ओके, तो निफ्टी ओपन है बैंक निफ्टी हम गोटे स्टॉक देखा स्टॉक रे मनकर अच्छा एसबीआई देखा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेडिंग व्यू रे ये प्लस आइटम जो सिंबल अच्छी से क्लिक कले तुम स्टॉक ऐड कर पार जेकोसी भी स्टॉक मुझे क्लिक करी एचडीएफसी बैंक ये क्लिक सिंपल क्लिक करिवो से आसीज ये पाखे ये रईट साइड रे सब स्टॉक रो ना आसीज एमती ऐड करा जाए ट्रेडिंग व्यू रे। ट्रेडिंग व्यू केमिते तमे माने ये करिवो कोठो पाइबो एमती सिंपल जाइए ट्रेडिंग व्यू भी टाइप करिवो कले भी एमती आसीज ये पेज जो आस ट्रेडिंग व्यू लाइव स्टॉक इंडेक्स डायरेक्ट क्लिक करिवो कले सी आसीज एमती पेज सीधा तुमको नहीं जाटा बुकमार्क्स करके सेव मारिक रखीदेव जिते चाहिए एमती मुझे बुकमार्क्स कर डायरेक्ट क्लिक कर डायरेक्ट क्लिक कल डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू ऐप बाहर जो जो स्टॉक को तुमको एनालिसिस करने को थी प्लस आइटम रे क्लिक कल मन कहि आउ कि गोटे स्टॉक ना मन आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मारिली ये साइड देख स्टॉक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया इंडिया रो आईसीआईसीआई बैंक क्लिक कले ये ऐड हो ओके। एथिरे भी किसी किसी सिंबल देखो मैं जिन कही दूसरी तार करंट प्राइस केते अच्छी लास्ट चेंज केते आज केते परसेंटेज चेंज ये सब जिन एथिरे देखाए किसी मतलब नहीं किसी देखा भी दरकार नहीं खाली प्राइस देखो। कैंडल रो आम जो जिनसा देखुले आम एसबीआई यूज कर ओके एथिरे आम हाई लो आम जो जिनसा पढ़ले गोटे कैंडल रो ओपन क्लोज हाई एंड लो ये चारिटा जिनस आम चार्ट रे केमिते आइडेंटिफाई करवा ठीक अच्छे। ये कैंडल टाक देख ये कैंडल रो मते ये कैंडल रो देखिवो एटा ग्रीन कैंडल ओपनिंग है 704 या फिर ये देखी पार्थो सब आसुची ओ फॉर ओपन एच फॉर हाई एल फॉर लो सी फॉर क्लोजिंग ठीक है जेकोसी कैंडल को तुम नौ से तार वैल्यू चेंज ही चलती तो ये कैंडल आम रखिले एबे कैंडल रो ओपन केते ओपन 703.65 माने फेब्रुआरी 9 तारिख डेट देख तले आस
फेब्रुआरी 9 तारिख रे एसबीआई ओपनिंग हैला प्राइस जेत 9:15 रे ओपनिंग हैला 704 703.65 रे ओपनिंग हैला एंड मार्केट तापर तळକୁ ଆସିଛି तळକୁ ଆସିକି लो ଆସିଛି लो केते ଆସିଛି 694.20 एठी देखो एठी ଆସିଛି से कैंडल ऊपर मु क्रसर नेबी ना तार डिटेल सब आସୁଛି लो ଆସିଛି 694.20 एंड हाई जाइछि हाई देखिबो एठी हाई जाइछि 728.35 एंड क्लोजिंग कला आसी एठी 725.25 तो गोटे कैंडल को तम माने एमिते ही रीड करा जाए तार ओपन ग्रीन कैंडल तळे ओपनिंग हुए एंड ऊपर क्लोजिंग हुए सेम रेड कैंडल रे ऊपर ओपनिंग हुए एंड तळे क्लोजिंग हुए तो कैंडल स्टिक पैटर्न रे एटा तो गोटे नॉर्मल कैंडल हे गला ता पाखरे रेड कैंडल एथरे कोन मिसिंग अछि मते कहयो ए कैंडल रे कोन मिसिंग अछि के कहयो वीक वीक को वीक तो टॉप टा डाउन ये अप एथरे को वीक हाई अपर वीक हम्म ठीक है याकू रेड कैंडल रे अपर वीक मिसिंग अछि मिसिंग मींस कोन माने कैंडल नेक्स्ट जते बेले ओपनिंग है जे मार्केट से ओपनिंग हैला 726 रे ओपनिंग हैला एंड मार्केट खोलू ही मार्केट सेलिंग स्टार्ट हे गला एंड तळगु मान चलला आ ऊपर जुआ चांस ही नहीं एंड सेलर ताको एठी मार्केट माने स्टॉक को एते डाउन नै आसिले ताको ऊपर को जिबा को ही आ टाइम मिललानी तो सेथरे लोअर वीक किछि फॉर्मेशन ही हैनी तो गोटे गोटे कैंडल रो एमिति भी माने कंडीशन आसीबो ए कैंडल टाको देखो ये ओपनिंग हैला ये क्लोजिंग देला ए कैंडल रो क्लोजिंग केते अछि 713 ए वैल्यू ना 713 पाखरे क्लोजिंग देछि एठी देखो क्लोजिंग एठी देखो अछि ए कैंडल ऊपर मु नेबी ना 713 ही क्लोजिंग तापर दिन जेतेबेले मार्केट खोलीची यार देखो तळ वीक नाही एटू ओपनिंग हैला 705 रे ओपनिंग हो नहीं ऊपर को गला मार्केट लाइक तो कैंडल्स को आमे माने मो हिसाब रे जानी पारिबो एबे ना जानि परिबनी नाउ कार किसी डाउट अछि गोटे कैंडल फॉर्मेशन रो केमिते होउची सेटा जानि हैला ना नाही परे आमे देखिबा बाय सेल कोन से जिंस कोन सेटा धीरे धीरे आगु को जिबा आमे बट गोटे कैंडल देखले तार ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो एटा तो आइडेंटिफाई एबे कर दबो जे कोनसी भी चार्ट को तमे जाओ एठी भी जाओ जीरो धारे जाओ या फिर माने धन अकाउंट रे जाओ जे कोनसी जगह को जाओ जे कोनसी कैंडल रे तमे अधिका हेड देखो ये गोटे कैंडल येटा धन अकाउंट रे मु कहतली एनालिसिस सेटा मु परे कहबी धन अकाउंट रे एनालिसिस कले केते कोन बेनिफिट एथरे दा देखिबो हमरो किछटा टाइम फ्रेम रहउची जो टाइम फ्रेम रे हमकु भलो रे एनालिसिस करबा को माने सेही टाइम फ्रेम रे ही हमें भलो रे एनालिसिस करि परिबा ई जो टाइम फ्रेम देछि 1 मिनिट 3 मिनिट देखो मु क्लिक करबी जदि 5 मिनिट रे तो 5 मिनिट रे कैंडल कोड ओपनिंग हेछि आ कोड डाउन हेछि माने कोड क्लोजिंग हेछि सेटा ही देखेबो जे कोनसी टाइम फ्रेम को तमे जीवो तो एबे 1 डे रो कैंडल अछि एटा मु तापर जदि 1 आवर कैंडल चूज करछि ना से देखो गोटे गोटे घंटा रे केमिते कैंडल फॉर्मेशन हेछि ए सब एमते देखो तापर हम जदि 1 आवर 30 मिनिट की जीवा ई जो राइट सिंबल अछि ना एडे द तमे क्लिक करिवो तमे एठी फेवरेट मान जो कैंडल तमे एठी क्लिक करिवो तमरो एठी पाखरे आसी जिवो मु जदि 1 मिनिट एठी अछि मु जदि डिसिलेक्ट कर देबी से ऊपर सेटे देखो एठू 1 मिनिट कटि गला 3 मिनिट कटि गला किंतु 3 मिनिट 1 मिनिट ए सब स्कैल्पिंग पे भलरे काम रे आसे
ସ୍କାଲ୍ପିଂ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ହଁ ସ୍କାଲ୍ପିଂ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସ୍କାଲ୍ପିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। 3 ମନ୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର, ମନ୍ଥ, ଏମ୍ ମିନ୍ସ ମନ୍ଥ, ଏସବୁରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହୁଏ। ମନ୍ଥଲି, ୱିକଲି, ଇଏ ୱିକଲିର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଇଏ ହେଲା ଡି ଫର୍ ଡେର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲୋ କେତେ ଯାଇଥିଲା, କେତେ ହାଇ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବେ। ୱିକ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମାର୍କେଟ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କୋଉଠୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କୋଉଠି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ତମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉଛି, ଦେଖ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ABCD ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ୱାର୍ଡ ହବ ଆଲଫାବେଟ୍କୁ ନେଇକି, ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ, ସେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ABCD କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଣ ଯେ ଓପନିଂ କେମିତି, କ୍ଲୋଜିଂ କ'ଣ କେମିତି, ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଟା, ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଗଲେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ଏ ଯାଏଁ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି? ପଚାର। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଯିବା। ଦେଖ ଆମେ ମୋ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଜାଣ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମେସନ କ'ଣ, କାହିଁକି ହଉଛି, କେମିତି ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଦେଖିଲ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ। ତାପରେ ମାର୍କେଟର ଓଭରଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି କି ତମେ ଯଦିକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରୁଛ, ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମେ ପୁରା ହୋଲ୍ 25 କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହିଁ କାମ କରିବା। ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବ, ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସବୁ ମାନେ 5% ଆଭେଲେବଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ବଗେରା, ସେଥିରେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ କରାଯାଏ, ହେଲା କି। ଯିଏ ବି ମନେକର ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି, କିଏ କହୁଛ କି କିଛି? ଓକେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ରିଟେଲର ମାନେ, ଦେଖ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଅପରେଟର ୟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଯୋଉମାନେ କି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଦର ଆପ୍ ବଗେରା କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ସେ ସବୁକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ବିକଜ ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ଜିନିଷ ସହିତ ନ୍ୟୁଜକୁ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ୟା ଟାଲି କରିକି ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଆଉଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉଟ୍। ଯେକୌଣସି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ତମେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଛ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି କହିବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟିପ୍ସ ଦଉଛି, ସେଥିରେ କଲ୍ସ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହେଁନି, ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଟିପ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର, ହେଲା କି। ତେବେ ଯାଇକି ବିଲିଭ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଯେ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ସିନା ଦେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେଲ, ବଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହବ, କୋଉଠି ବାହାରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିକି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସଡନ ଏଣ୍ଟ୍ରି, କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ୱିକ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ହେଲା କି। ନା କି ଏମିତି ବସିକି ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେବା ଯାଏ।
ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମେନ୍ କଥା। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦେଲି 300 ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅ, 300 270 ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, 400 ଟାର୍ଗେଟ। ବଟ୍ 300 ରେ ରହିଗଲାଣି 5-10 ମିନିଟ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଲାଣି ଯେ ସିଧା ଦୁମ୍ ହୋଇକି ତଳକୁ ଖସିବ, 200 250 ସିଧା ମାନେ 250 କ୍ରସ୍ କରି 200 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ 300 ରେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଟୁ କଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ତମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବ। ଜଣେ ସିନା ଦେଇଦେଇଛି 270, ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ହିଟ୍ ହୁଏନି ଏତେ ସ୍ପିଡଲି, ମାନେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଖସେ, ତମେ ସିଧା ଯାଇକି 250 240 ରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଥିବ ଏତେ ବଡ ଲସ୍ ନେଇକି। କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ନିଜର, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ, ସେ ପଇସାକୁ ଏମିତି ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଏମିତି ଲସ୍ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶିଖୁଛ ଦେନ୍ ୱେଟ୍ କର, ମାସେ ଯାଉ 2 ମାସ ଯାଉ। ମୁଁ ତ କହିବି ମାସେ 2 ମାସ ଯାଏ କେହି ଟ୍ରେଡ୍ ହିଁ କରନି। 4 ବର୍ଷ ଦେଇକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛ ନା, ତ 2 ମାସ ଦିଅ ନା ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେଡିଂ ରୁ ପଇସା, ମାନେ ଦେଖ ଟ୍ରେଡିଂ ମେନଲି ପଇସା ତ ଇନକମ୍ ହବ, ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ତା ମାନେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ବେନିଫିଟ ମିଳେ। ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଲାଇଫ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବ ନା। 9 to 5 ଜବ୍ ଅଛି, ତମେ ବସିବ ନିଜର 2 ଘଣ୍ଟା, ତମେ ଯଦି ଚାର୍ଟ କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବସିବ ନା, ଯଦି ପ୍ରପର ନଲେଜ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଟ ଉପରେ ବସ ନା, 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖି ପୋଜିଶନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ। ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ପୋଜିଶନାଲ ମିନ୍ସ ମାସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଜି SBI ଅଛି ମନେକର 900 ସମଥିଙ୍ଗ, ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯିବ 950, ୟା ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା 125 ଚାଲିଛି, PNB 125 ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ 140 ଯିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ ପୋଜିଶନାଲ ବେସ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ରଖିପାରିବା। ବଟ୍ ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଇଏ ଯିବ 140। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ହଁ ଯିବ ତ ପଶିଯିବା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ କାହା ଉପରେ ବିଲିଭ କରନି, ଏଇଆ ମୋର କହିବା କଥା। ନିଜେ ଯଦିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟ୍ରେଡିଂ ଇଏରେ ଆସିଛ ନା, ତେଣୁ ନିଜେ ଶିଖ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଜୋସ୍ ଟା ଆଣ। ଆଉ ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ମାନେ ଅନନେସେସରି କରିବାଟା, ମୁଁ ତ ସେଟା ଭାବେନି ୱାଇଜ ହେଲା କି। ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଦଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ନା। ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେଲି କିଏ ଜଣେ 20 EMA କହିଦେଇଛି, ୟା ଫିର ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଦେଲା, ୟା ଫିର ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରୁହ, ସେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଦବ ତମକୁ। ଟ୍ରେଡିଂର ମାନେ ରୁଲ୍ସ ହିଁ ସେଇଆ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ମାଷ୍ଟର କରିଦବ ନା 4 ମାସ 5 ମାସ, ତା ଭିତରୁ ହିଁ ତମେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ବାହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଭ୍ରି ଡେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ରହିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଟ୍ରେଡ୍ ସବୁଦିନ ହିଁ ମୁଁ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମର ସେଟଅପ୍ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍, ମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଇଏ ମୋ ସେଟଅପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତ ୱେଟ୍ କର, ଆଲର୍ଟ ଦେଇଦିଅ। ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଏ ଦେଖ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ମନେକର 47,835, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଡି ଟାଇପ ର ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଟମ ଅଛି ନା, ପ୍ଲସ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆଲର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ରେଗୁଲାର ଟ୍ରେଡିଂ ଆୱାର୍ସ କ୍ରସିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 47,835 ହେଲା କି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଆଲର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନା, ଦେଖ ଏବେ ଚାଲିଛି ବିଟକଏନ। ବିଟକଏନ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ 24 ଆୱାର୍ସ। ଏବେ ଦେଖ ଯଦିକା 75 ପ୍ରାइସ୍ କ୍ରସିଂ 67,361, ତ ଆଲର୍ଟ ଆସିବ। ଯଦିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠୁ ଗଲା ଦେନ୍ ଆଲର୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏଠି ତଳୁଆ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ହେଇବି ନବ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖେ ରୁହ। ଅଲରେଡି କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ସଡନ୍। ତ ୟା ଫିର ସେଥିରେ ଏଡିଟ୍ ବି କରିପାରିବ ତମେ। ତ ଆଲର୍ଟ ଆସିବ ତମ ମୋବାଇଲରେ ବି, ଆଲର୍ଟ ଆସିବ। ଇଏ ଆସେ, ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିଲାଗି କହୁଛି। ଏ ଦେଖ ଆଲର୍ଟ ଆସିଲା, ଦେଖିଲ ଆଲର୍ଟ 67,300। ତ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଆସିବ 67,000 ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଯିବ, ଆମେ ସେଠି ଆଲର୍ଟ ଦେଇକି ଛାଡିଦବା। ଆମେ କାହିଁକି ପୁରା ଟାଇମ ଏଇଠି ବସି ରହିବା, ୟା ଫିର ତାକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ହିଁ ରହିବା।
କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ। ନିଜ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା କୌଣସି କାମରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର ନା। ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ଅଲଗା ମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେ କାଲି ଏଇଟା BTST ନେଇଥିଲି ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ମାନେ 50,000 ଛାପିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ସେମାନେ ବି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ବି ସେମାନେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ତମେ ଜାଣିନ। ସେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି ଇଏ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ରଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଯାଅ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ତମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପେସେନ୍ସର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ସାଇକୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଅଲିଟିରେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂରେ ପଇସା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ହଁ ତମେ ତ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛ ବହୁତ ବଢିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କିଛି ଥାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ, ହେଲା କି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ବି ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, W ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଗଲା, କପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇଭ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଲାଇଭ ଚାର୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଖ W ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା, W ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମକୁ ଦଉଥିବ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଇଠି। ତ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି କରିବା, କାହିଁକି କରିବା, ତା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆମେ ଏଇଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଥିବା, ଲୋକ ଏଠି ପଶୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ 3-4ଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଏଇ ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଥିଲି ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ, ହେଲା କି? ତ ଏମିତି ମୁଁ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତମକୁ ଅଲଗା କିଛି କହିବି, ତମେ ମାସେ ପରେ ତମେ ନିଜେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କିଛି ମଜା ଆସିଲାନି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତ ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁନି ନା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଟାକୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୟା ଅପରେଟର୍ସ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। Like, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଆସିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ କଣ, ହେଲା କି? ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି ଯେ ଏମିତି ହିଁ କାମ କରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଡିଂ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ତ କହିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଯେବେ ବି ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କହିବି ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କୋଉଠି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲି, ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ବୁକ୍ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ପରେ ଦେବି, ସେଟା 10th କ୍ଲାସ୍ ପରେ ରହିବ। ସେଇଟା ବି ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ଇମାନଦାରି ରହିବାର ଅଛି। ନିଜ ଟ୍ରେଡ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛ, ତମେ ଯଦି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କରୁନାହଁ, ଦେଖିବ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେ ହିଁ ରହୁଛ ସବୁବେଳେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେଡ ପଶିଯାଏ କାଳେ ମିଳିବନି ପରେ, ୟା ଫିର ଏଇଠୁ ହିଁ ପଳେଇବ ମତେ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ଟ୍ରେଡ ହୁଏନି। ସେମିତି କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଫସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କରିଛ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଟ୍ରେଡିଂର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଟା 10%, ମୁଁ କହିଦଉଛି 100%। ବାକି ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହୁଛି, ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଯୋଉ ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି 25 କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବି। ତମେ ସେଥିରେ ବି ମାଷ୍ଟର ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅ, ଦିଟା ଦି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବ ଯେ କିଏ ମାନେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ କରିପାରୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବି, ଯେ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲି ୟା ଫିର କିଛି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଲି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେ 300ରେ ନିଅ, 400 ଟାର୍ଗେଟ ଯିବ, 370 ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଯଦି 370 ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ନହେଲା, ଟାର୍ଗେଟ ଯାଏ ଗଲା, ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପିଲା କରିଥିବ ଯଦିକା ପ୍ରଫିଟ
ମାନେ 40 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲା 50 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିଥିବ। ଦି ଜଣ ଯାକର କେବେ ବି ଦେଖିବ ଯଦିକା ମାନେ ସେମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇନଥିବ, ୟା ଫିର ଲସ୍ ବି ଯଦିକା ହେଇଥିବ ନା, ସେମ୍ ଲସ୍ ହେଇନଥିବ। ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ସେଟା ତା ପଛରେ ଠିକ ଅଛି, ମନେକର ସିଏ ଅଧିକ ଲଟ୍ ନେଇଥିଲା ତ ତାର ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ୟା ଅଧିକ ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ। ମନେକର ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ନେଇଥିଲା ତ କମ ପ୍ରଫିଟ୍, ୟା ଫିର 5ଟା ଲଟ୍ ନେଇଥିଲା ତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣ ଯଦି ସେମ୍ ଲଟ୍ ବି ନିଅନ୍ତି ମନେକର, ହେଲା କି? ଇଏ ମନେକର ନେଲା 15 ଗୋଟିଏ ଲଟ୍, ଇଏ ବି ନେଲା ସେମ୍ ଗୋଟିଏ ଲଟ୍, ଠିକ ଅଛି, ଫିର ବି ଦେଖିବ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। କଣ ପାଇଁ? ତା ପଛରେ ବି ରିଜନ ଥାଏ, ମେ ବି ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ ଥାଏ, ୟା ଫିର ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି ତ ଜାଣିଛି ମାର୍କେଟ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ ଅଛି ତ ୟାକୁ ଡର ଲାଗିଲା, ଫୋମୋ ବୋଲି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା, ଯେ ମାର୍କେଟ କାଳେ ଖସିଯିବ, ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ ବାହାରି ଯିବି। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଦି ଜଣକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠୁ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 30 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ଇଏ 50 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ତା ପଛର ରିଜନ କଣ? ଆମେ ସେଇ ସାଇକୋଲୋଜି ଆଉ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟକୁ ହିଁ ଆସୁଛେ, ହେଲା କି? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମକୁ। ମାନିଲିଅ ଯେ ମାନେ ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମାନିନିଅ ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍, ହେଲା କି? ଫିର ବି ଦେଖିବ କେବେ ବି ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ସମାନ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଏ। ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯଦିକା ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ପକାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ, ଯଦି ଯାଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ଧରୁଛି, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଜୋର ସେ ଚିଲେଇ କହିବା ଧରନି ସେଟା, ଇଏ କରନି ସେ କରନି, ସେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତ ସିଏ ହଠାତ୍ ଡରିଯିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବ। ତାକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଠି ନା ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦିକା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତ ସେଥିରେ ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ଏଇ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି ରହିବ, ସେଇଟା ନିଜେ ତମେ ଭାବ, ହେଲା କି? ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ 1 BHK ରହୁଛି କି 3 BHK ରହୁଛି, କାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତ ତାର ମନେକର ମୁଁ ଯଦିକା ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକର 10,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଁ ୟୁଜ କରୁଛି, ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଟ୍ ନଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର 150 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲେ ଯେତିକି ତାକୁ ନ ଲାଗିବ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାର ଯଦି 150 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ? ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ତ ସବୁରି ମୂଳରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ସେଇ ସାଇକୋଲୋଜି ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଆସିବ ଟ୍ରେଡିଂରେ। ତ ତମେ ଯଦିକା ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବିଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯିବି, ମୋର ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ମୋର ବାହାରିଯିବ, ତ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲ। ମୋ କହିବା କଥା କିଛି ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କର। ତମେ ଟ୍ରେଡିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଶିଖିଗଲ, ମୋର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମୋର ଯିବ, ତ ମତେ ବସ୍ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟ ଯାଇ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ମତେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ ବି ବାହାରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହୋପ୍ ନେଇକି ରହିବି ଯେ ମାର୍କେଟ ମୋର ତଳକୁ ଆସିବ ଆଉ ଉପରକୁ ପୁଣି ପଳେଇବ। ସେ ମେ ବି ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଆହୁରି ଖସି ଯାଇପାରେ, ଆଣ୍ଡ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ୱାଇପ ଆଉଟ୍ ହେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ରିକ୍ସ କେବେ ବି ଅଧିକ ନେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସବୁ ସେସନରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରକୁ ହିଁ ପିଞ୍ଚ କରିବି। ତମକୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ବି କଭର କରିବି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ହେଲା କି? ତ ଟ୍ରେଡିଂ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି। ମୁଁ ତମକୁ ଫିଟ୍ କରେଇ ଦେବି 25ଟା କ୍ଲାସରେ, ଫୁଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଟ୍ କରେଇଦେବି ଯେ ଏମିତି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରିବି, ଏଇଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ନା, କାଲିଠୁ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଜି ଡେଟ୍ ଦେଖ, କାଲି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଏଇଠି ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ସେଟଅପ୍ ବନେଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖ ତମେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ତମେ ମନ୍ଥଲି ଯିବ ଯଦିକା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଉପରକୁ ଆସିବି ନା, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋନ୍ ନା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଟା ସପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ନା, ଇଏ କେମିତି
कोविड टाइम रे भी आसिकी भी एठू ताको रिटर्न करछि देखो कोविड टाइम रो फॉल ये फिर भी आको रखिकी सीधा ऑल टाइम हाई को लेके जाइछि तो या पछर रीजन कौन ये जो टेक्निकल आ भितर कौन अछि फास्ट ईयर रे हमें पसले पूरा मुंड पागल हो जो हमें धीरे धीरे पसिबा ता भितर माने समझ जानिल ट्रेडिंग व्यू विषय भी तो कहली केमिते स्टॉक ऐड करिवो केमिते माने एमते ओपन करिवो को टाइम फ्रेम रे यूज करिवो कैंडल स्टिक पैटर्न एटा रहइवो इंडिकेटर्स कोटे जिंस एथरे सब बहुत सारा इंडिकेटर्स अछि त वॉल्यूम जदे क्लिक करिवो केतळे वॉल्यूम सब आସୁଛି केते वॉल्यूम को जगह एंट्री हेछि वॉल्यूम देखि के भी लोक माने ट्रेड करंती ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ହିଁ ନାହିଁ मना कर कौन इंडिकेटर यूज करार ना कौन माने मूविंग एवरेज जदि खाली स्काल्पिंग पे आम यूज करवा दीटा जोटा 20 EMA या फिर 5 EMA सेटा मु कहिबी नले यार किसी यूज नहीं लोक जी यूज करूछंती करंतु हमर किसी कहयार नहीं बट मु कहबी जे हमर किसी यूजफुल नहीं हमें हम जो स्ट्रेटेजी धरिबा सेतिकी एनफ सेही स्ट्रेटेजी को जदि हमें डिसिप्लिन वे रे फॉलो करबा ना सेतिकी एनफ हमर पर डे या फिर हमर एनालिसिस जहाँ जो हिसाब रे जीवो तमे तार रिजल्ट निजे ही देखिबो ये आज मो हिसाब रे फास्ट डे तो आज इंट्रोडक्शन थिला इंट्रोडक्शन हिसाब रे कैंडल स्टिक जो जिनसटा थिला मु सेटा कवर करिया चाहूतली तापर आ गोटे जिनस होची कैंडल स्टिक तो तमे देखिलो मेन कथा होची मु किसी होमवर्क जो जिनस उरा काली पे देबी मु जे को माने प्रतिदिन किसी ना किसी होमवर्क देबी तुमको से होमवर्क को नेक्स्ट डे करके माने आसीबार अछि तो आज फर्स्ट डे जेहेतु आज सेमते किसी माने होमवर्क सेमते किसी नाही बट होमवर्क रहिबो जदिका माने तमे दिया कोनसी ट्रेड वगैरह नेइचो निज माने ट्रेडिंग अकाउंट रे देन सेथिरु तमे एग्जिट करि जाओ बिकॉज मु जो जिनस पढ़ौची सेतर केते तम माइंड को आसीबो जे याडे लॉस चलची गोटे सिंक्रोनाइज हबनी डिस्टरबेंस सब बेले आसुथबो लाइक सेतलाई कहूची जे इन्वेस्ट करिचो इन्वेस्ट करो किछि असुविधा नाही किंतु ट्रेडिंग किछि एनु करो नाही निजको गोटे मास टिके कंट्रोल रे रखो जिनसटा जानो देन ट्रेड करो कैंडल स्टिक ऊपर को पुनथरे आसीबे तो कैंडल स्टिक हमरो एटा ग्रीन ग्रीन केते बेले फॉर्मेशन हुए और रेड केते बेले फॉर्मेशन हुए जिते बेले हमरो ओपनिंग आउ क्लोजिंग भितरे पॉजिटिव डिफरेंस रुए सेते बेले हमरो कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुए मानकर ओपनिंग रहिला ए जगह रे 90 ए होची 90 ये लो लो होची लो मनकर आसीतला 85 क्लोजिंग देची 100 एंड हाई जाइची मनकर 105 तो जिते बेले ओपनिंग आउ क्लोजिंग भितरे पॉजिटिव डिफरेंस रुहे सेते बेले हमरो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुए ओके सेम चीज नेगेटिव कैंडल केते फॉर्मेशन हुए जिते बेले माने बियरिश कैंडल ये बुलिश कैंडल ये होची बियरिश कैंडल जिते बेले बुलिश बियरिश ये दीटा वर्ड से तो माने टिके एक्वाइंटेड हो जाओ बिकॉज से वर्डिंग थ्रू रे माने मागु की चीज कहबी एटा भी धीरे धीरे एक्वाइंटेड हो जियो बुलिश के जानि नथिबो बुलिश बुलिश एंड बियरिश हम देखिथिबो स्टॉक मार्केट रे माने गोटे चिन्ह रहे बुल चिन्ह आ गोटे बियर चिन्ह भालू चिन्ह रहे से सेठो ही आछ तार नोमेनक्लेचर से किसी ग्रीक वर्ड या फिर कोन गोटे सेही थ्रू ही आसीचे तो ये दीटा वर्ड से तो कंटेंट रो सेम ये बियरिश कैंडल तो यार ओपनिंग ऊपर रहे क्लोजिंग तळे रहे ओके ये रहउची वीक पैट लोअर वीक ये होची हाई अपर वीक
ये वीक पार्ट आमर बहुत काम रे आसे पर देख सुनिबो ये वीक टू वीक मार्केट केमते आसी वीक रे बाजी की पळेबो या फिर ओपन प्राइस रे बाजी पळेबो ये बॉडी रे बाजी जो बॉडी रो मेन बेस एगो को जाए कवर करिए तो सप्लाई डिमांड भीतर धीरे धीरे एंट्री करबा तो मु कहया था जे कौन सी ट्रेड माने अच्छा जदिका इन्वेस्टिंग पर्पज से रख और न्यूज देखिबा बंद कर दियो निज माने मोबाइल रो अननेसेसरी ऐप सब डिलीट मार दियो ए मासे पे बस ट्रस्ट करो मो पे ए मासे पे जी भी जहां माने रखी छ एटलीस्ट डिलीट मार दियो तापर तो जब ठीक लागिला देन तमे इंस्टॉल करूथबो पछे एबे पई टिके से जिंस को अनइंस्टॉल कर दियो ओके कैंडल स्टिक रो बेसिक पार्ट तो हमें आज जानिले लाइक आउ कार कोन किसी डाउट्स अछि यदि किसी पचारो कैंडल स्टिक ऊपर तापर आउ जे किसी डाउट्स आगु को अछि मु से जिंस तो पर कवर करबी बट सिंपल कैंडल स्टिक गोटे कैंडल को देखिले कौन कौन देखा पड़े ये जिनसटा जानी पारलो ना जानी पारलोनी हो सब बेले निजर ट्रेडिंग पर्पज जोटा सेटा सब बेले क्लियर रखिबो माने मु जदि ट्रेडिंग को आसीची तो मोर पर्पज कोन माने मु आज जे 2024 रे अछि 2024 रु मु 2025 26 27 रे मु निजको को जगह देखिया को चाहूची आ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ନିଜକୁ ସେଇଟା ଭ୍ୟୁ ଭିଜନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ରହିବାର ଅଛି ନିଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ ट्रेडिंग लाइफ सहित सिंक्रोनाइज କରିବାକୁ ट्राए करो ଆଉ ଯେତେ ଯାହାର ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ ନା ତମେ ସେତେ ସକ୍ସେସ ହବ କାରଣ ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେ ଟ୍ରେଡର ସେ ବହୁତ ମାନେ କାମ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତିନି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲିକା ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିବ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ର ମାନେ रूल ही ସେଇଆ सिंपल पेंडुलम तो पढ़ी सिंपल पेंडुलम जिनसटा जहा ये से सेम सिंपल पेंडुलम जेमिते माने घंटार जो तले जो पेंडुलम ना जेमिते अप जाए माने एपटे राइट जाए लेफ्ट जाए ये सेम सेमते स्टॉक मार्केट ऊपर को जाए तल को जाए ऊपर को जाए तल को जाए ऊपर को जाए तो एमिते कौन सी स्टॉक ना जेमिते ऊपर को चली ही थिबो सेमते है नाही सेमते किछि कि जेमते लेफ्ट गले राइट जीवा पे फोर्स कलेक्ट करे एठी सेमते स्टॉक जो ऊपर को जाए सेमते तल को आसिया पे ऊपर सेलर रहथन ये मार्केट रो रूल्स मार्केट रो माने माने प्रोसेस जो जिनसटा कहि परिबो ये सेम सही जिनस मार्केट रे सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी गोटे जिनस सुनिथिबो से सब जिनस क्लियर हे जी किछि से माने डाउट्स ही रहबनी मु से जिनस सब एमते वेयर नै कि जीबी लास्ट टू खाली सप्लाई डिमांड जोन ही देखिबो आउ किछि को पैटर्न जीवा को ही इच्छा ही हबनी कारण यार एते प्रोबेबिलिटी माने भलो रिजल्ट जते माने गोटे गोटे एग्जांपल रो सहित जते जीबी सेतले क्लियर कट जानि परिबो अच्छा एक्चुअली ये रे थिला मो टारगेट जे कैंडल स्टिक ऊपर तो कार कि डाउट्स नहीं और डाउट्स रहले और डिस्कशन हेले किछि गोटे नुआ नुआ जिनिस नेक्स्ट जिनिस को नेक्स्ट टॉपिक को जीवा माने नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ो एट एक्चुअली सप्लाई डिमांड जोन काली पे रखिଥିଲି ମାନେ କାଲି ପାଇଁ मींस नेक्स्ट क्लास में रखिଥିଲି ଏବେ ठीक ଅଛି किछिटा जिनिस मु कहि दउची देखो बायर और सेलर जते बेले मार्केट रे कैंडल स्टिक ऊपर ही कहूची सप्लाई डिमांड जोन जे स्टार्ट हेनी जब स्टार्ट हबो से जिनिस मु कहबी बायर और सेलर जते बेले अनबैलेंस हुए सेते बेले स्टॉक रो प्राइस अप डाउन हुए लाइक मनकर गोटे जस्ट एग्जांपल देबी गोटे मार्केट रे मनकर परिबा मार्केट धर या फिर को मॉल रे देख परिबा मार्केट धर परिबा मार्केट रे जदी का तमे गलो टमाटर टमाटर केजी मनकर मिलुची 30 टका ठीक अछि
30 ଟଙ୍କା ମନେକର ମିଳୁଛି, ତମେ ନେଇ ଆସିଲ 30 ଟଙ୍କାରେ। ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ର ଜଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ତାର ସେତେ ଆସେ ନଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସପ୍ଲାଏ ବି ବହୁତ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଡିପଲି ଗଲେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି ଆଜି ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର। ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କଣ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଯଦି ଅଛି କାହାର ପଚାରି ପାର, କାରଣ ମାନେ ବିକାଶ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ। ହଁ, ଇଣ୍ଡିକେଟର କେମିତି କଣ ସବୁ ଇଏ କରାଯିବ? ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଇଠି ଅଛି, କହୁଛି ଦେଖ। ଇଣ୍ଡିକେଟର ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଠି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସିବ, ହେଲା କି? ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଯଦିକା, ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ମନେକର କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ମୁଭିଂ average exponential ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ କଣ ଜିନିଷ ସେଇଟା ବି ପୁରା ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି। କେମିତି ଆସେ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଦଉଛି। ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ, ଏଥିରେ 9 या 20 ତମେ ଯଦି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲ, ବହୁତ ସାରା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଅଛି। 10 ଅଛି, ସରି 50 ଅଛି, 200, 100। ମୁଁ ଏଠି 20 କ୍ଲିକ୍ କଲି, SMA ରେ EMA କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଓକେ। ଇଏ ଲେଙ୍ଥ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, ଚାର୍ଟ ରହିବ ସେମିତି, ଓକେ କରିଦେଲି। ହେଲା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଆସୁଛି, ଏଇ ଲାଇନଟା ହଉଛି ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ। କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ୟା ଭିତରେ ये कलर चेंज कर देले, ओके कर दे। ये रेड कर, ये वीकली चार्ट रे आछे एबे 15 मिनट चार्ट रे मुझे दे देखिबे को ये एमते आसे। तो ये सब बड़े प्राइस को अटके बहुत स्ट्रांग प्राइस आसुला, एटे देखो अटकेला। डेली रो प्राइस रे भी देखिबो बहुत जगह रेट अटके ए जगह रे, ये जगह रे बहुत बढ़िया ट्रेड एटा थिला, माने सप्लाई डिमांड हिसाब रे डेली रो माने 20 EMA प्लस एट गोटे भल डिमांड सेटा, ओके। एमिते प्लॉट करि परिबो लागे मूविंग एवरेज को इंडिकेटर्स थ्रू रे जाके। अलर्ट जो जिनसटा भी कहउतले एठी भी अछि, ए प्लस एठी भी अछि। बाकी सब जिनस किछि दरकार नाही, हमर जो जिनस दरकार एथरे हमें प्लॉट कर पारे। एठू हमें जदि कोनसी हॉरिजॉन्टल या लाइन किछि टाणियार अछि, एटा हॉरिजॉन्टल क्लिक करले हमें द लेवल टाणियार अछि, लेवल मार्किंग पे एठी मार्किंग कर पारे। कलर व्हाइट अछि, रेड कर बेसला देख। मु जदि सप्लाई डिमांड जोन मार्किंग करिया चाहूची, मो हिसाब रे ए जो बेस कैंडल अछि यार वीक अपर वीक पूरा हाईएस्ट और लोएस्ट, एटा एमिते मार्किंग करा जाय। तो नेक्स्ट जेतबे भी मार्केट ए पॉइंट को आसीबो ना, ए जोन भितर को आसीबो ना, एटो मार्केट ऊपर जीवो। जस्ट मैं कहि कि रखुची, ता भितरे भी या भितरे भी आहुरी 1 आवर चार्ट रे जिबार अछि, हेले 125 या 75 मिनिट्स कैंडलस्टिक ये जिबार अछि। ता भितर जिबा दिगा प्रॉपर प्राइस को जाय आसीबो सेटा भी तुम जान परिबो। मो हिसाब रे एटा 1 डे हिसाब रे एठी अछि, प्लस एटा जदा गोटे क्वांटिटी तुम ऐड करिसो, नेक्स्ट जदि प्राइस तळ को भी आसे देन ए जगह आउट क्वांटिटी ऐड कर परियो। बट ओवरऑल ये जो प्राइस अछि या तळ को जदि मार्केट गला देन तुमको एग्जिट करिया को पड़ियो। ये फाइनल प्राइस 21,863, एठी जो मार्केट गला पर दिन ना काली एठी जो बुली गला या पछर रीजन देखो सब बेले ये जो बेस कैंडल रो टॉप और ये बेस कैंडल रो टॉप देखो
मार्केट एठू आसला एठी टच कला ए बेस रे एठू ऊपर सीधा ऑल टाइम हाई गला तो या पछर रीजन कौन या पछर रीजन कौन सब आमे धीरे धीरे पढ़िबा से जिंस धीरे 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 गोटे गोटे क्लास रे माने पूरा 2 घंटा जाए से टॉपिक ऊपर ही डिस्कशन हबो लाइक तो जस्ट पेशेंस रखो एंड जहाँ कहूँ तो जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करो और नोट्स बनाओ निज नोट्स जिते माने तुम बनैबो सेते भल निजर ही नोट्स निजे ही बनैले ही कालका डेट रे तुम निजे देखुथिबो तो रिवीजन कर पारथु लाइक फास्ट तो मु कहबी जे कैश मार्केट ऊपर ही फोकस करो कैश मार्केट मींस इक्विटी रिलायंस है गला एचडीएफसी है गला एथरे प्राइस सेक्शन को फास्ट बुझो तापर आम इंडेक्स को आसिया बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन अच्छी ऑप्शन रो ओआई माने ऑप्शन इंटरेस्ट ता भितरे माने कौन कौन बोले इंटरेस्टिंग वैल्यू अच्छी थीटा अच्छी गामा अच्छी से सब कौन टाइम वैल्यू कौन ये देखो जिते बैंक निफ्टी रो प्राइस अच्छी 204 ये बैंक निफ्टी काली गोटे जगह रे केते अछि 204 48,100 प्राइस अच्छे 47,000 ये यदि एक्सपायरी जाए 48,000 न पहुंचला तो 204 टा जीरो हो जाउछ तो ता पछर रीजन कौन 204 टा 204 ही कहीं रहूनी मो पैसा मुझे जब इन्वेस्ट करती सेतिकी मु रिटर्न हो जिवो किंतु एटा जीरो हो जाउछ तो जीरो कहीं होउछ आमे ऑप्शन बायर हिसाब रे हमर एटा लॉस किंतु आज ऑप्शन सेलर माने 204 रु जीरो जेते जल्दी हबो ऑप्शन सेलर करो सेटा प्रॉफिट हुए तो से जिनस कौन से जिनस सब आमे माने पर क्लास रे धीरे 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 कवर करवा ये सब जिनस फास्ट समस्त डाउट आसे तेणुक मो कहवा कथा जे सब जिनस आमे धीरे धीरे कवर अप करवा ही करवा मैं जानी ये सब जिनस समस्त आसीबो देखो कौन भी तमे माने जिनस फास्ट जानले बेबे किछि लोग को पिला अछंदी माने टोटली किछि आईडिया ही नाही सेमान को पूरा माने ऊपर ही जीव सब हम किछि बुझी परिबेनी तो आम प्रोसेस वाइज धीरे 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 सब जिनस जीवा एंड जिते पारुच निज माइंड सेट को स्ट्रांग करो मोर कहवा कथा या यूट्यूब रु जिते बळे भी मोटिवेशनल माने ये जिते सुनी परिबो ट्रेडिंग माने साइकोलॉजी ऊपर सेते भलो किंतु कौन स्ट्रैटेजी या फिर कौन कि को स्ट्रैटेजी देला किए फिबोनाची स्ट्रैटेजी दउची से सब को नहीं निज चार्ट रे प्लॉट करो नहीं अननेसेसरी कंफ्यूजन निजे हबो प्लस निजर माने ट्रेडिंग ये ऊपर कॉन्फिडेंस ही लो हो जिवो तेणुकर गोटे स्ट्रैटेजी को ही तुमको फॉलो करिया पे मु एते कहबी मु जो जिनसटा कहूची सेटा ही खाली फॉलो करिवो तुम देखु ना ब्रोकर जे कौन सी ब्रोकर तुम ओपन करो फास्ट गोटे डिस्क्लेमर दउची ना कि 9 जन 10टा ट्रेडर रु 9 जन लॉस रे अछंदी सी कहीं दउची यार ता पछर सर्वे ହେଇଛି जे 10टा ट्रेडर रु 9 जन फेल्युअर रो रीजन कौन अगर तुम चाहो तुम भावुच जे मु गली पशिकी पळेइबी सेटा पॉसिबल नुहे तुम गोटे मंथ प्रॉफिट कर दबो सेकेंड मंथ प्रॉफिट कर दबो थर्ड मंथ रे सीधा 2 मासर प्रॉफिट को सीधा मार्केट को देकी जीवो जे जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन गोटे ट्रेड निज सेटअप जिते बड़े आसीबो सेतिकी बड़े एंट्री न आसिला छाड़ी दबो सीधा छाड़ी दबो आज गोटे दिन बैंक निफ्टी रे टोटल ट्रेड मु नहीं नहीं आज किछि कारण मत आज किछि मो सेटअप ही नहीं मो सेटअप एठी अछि देखो मु काले चार्ट ये करथिले मो सेटअप ए पाखा होगी अछि 47,570 ये पाखा पाखी आसीबो तो मु एटा एंट्री कले मते एटा 200 पॉइंट रे रैली दबो तो मु मोर मो सेटअप जगह रे पसेबी मोर एबे ऑल टाइम हाई रे अछि बैंक निफ्टी तो एबे सेलर जोन रे फास्ट अछि सेलिंग जोन रे माने सप्लाई जोन रे ये जो देखुथबो ई जगह रु केते जोर से माने माने केते बड़ फॉल ହେଇଛି मार्केट जेते बेले भी एमितिया किछि गोटे जगह को जीव ना सेटू फॉल दबो ही दबो या देखो फॉल स्टार्ट हे ही जाई छै तो फास्ट 2 आवर्स 3 आवर्स देखली तापर तल देखली सेलिंग जोन पाखरे ही अछि मु जान देली जे मार्केट आज किछि हेबार नाही तो छाड़ देबार अछि कारण निफ्टी निफ्टी तमे देखिबो तो ऑल टाइम हाई केते बेले भी कोनसी एंड आमो सप्लाई एंड डिमांड जोन रो स्टडी केते बेले ऑल टाइम हाई ऊपर काम ही करबोनी
କେବେ ବି କାମ କରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ମନେକର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରେ ଅଛି ନା, ତା ଉପରେ ଆମର କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲିକି ଆସିବ ତ କୋଉ ଜାଗାରୁ ସେ ଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାମ କରିବ। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଏର କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାମ କରେନି। କୋଉ ଜାଗାରୁ ବି ଏଠୁ ଏମିତି ସେଲର ପଶିବେ ସିଧା ମାର୍କେଟକୁ ଦୁମ୍ କରିଦେବେ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଶେ ମାର୍କେଟ ସେଠୁ ଖସୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ସେଠୁ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତ ତା ପଛର ରିଜିନ ତ ଏଇଆ ନା, ତମେ ଦେଖିଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଢି ଚାଲିଲାଣି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ, ଆହୁରି ବଢି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆସିଯାଏ ହଁ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଏଇନୁ ବଢି ଚାଲିବ ତ ମୁଁ ପଶିଯିବି। ସେଟା ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ, ସେଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ 100% ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରେ। ମାର୍କେଟ ଯଦି ଖସି ଚାଲିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାରି ନାଇଁ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିଯିବି। ତ ସେ ଠିକ ପରଫେକ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆସିଥିବ ତମେ ବାହାରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଚାଲିବ ସେଟା। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଲୋକ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ କେତେ ଲୋ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି କିଣିଲେ କି? ଟାଟା ପାୱାର 30 ପ୍ରାଇସ ରେ ଆସିଥିଲା। SBI ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ଏଠି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ହଁ SBI ତ ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି। ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିକି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ହିଁ ଯାଇଛି ସବୁ। ଇଏ 30 ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 400 ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି କେତେ ଯାଇଛି? 430 ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଠୁ ଯାଇଛି। ଏ 2023 ର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର କୁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବରରୁ 260 ପାଖରେ ହିଁ ଇଏ କରିଦେଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଇଏ 182 ରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଏଠୁ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ନେଲା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଥିଲା କେତେ 30। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେ ଡାଉନ୍ ଆସୁଛି ନା, ବାଏ ଆଟ୍ ଦ ଲୋ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ନା କି ବାଏ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍। ଏବେ 425 ପଳେଇଲାଣି, ଲୋକ କହୁଥିବେ ଯେ ଏଇଠି ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କିଣିଦେବା, ସେ 600 ଯିବ 500 ଯିବ, ଦେଖିଲାକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବୁଲିବ, ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିକି 100 ଏ 290 ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଯଦିକା 290 ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଆସିବ। ୱିକଲି ଇଏରେ ଦେଖ, ୱିକଲି ଚାର୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ତାରିଖ, ଏଟା 27 ମାର୍ଚ୍ଚ, ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା 183। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ୱିକଲି ଡିମାଣ୍ଡ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା ସିଧା 184 ରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଯେତେ ଥର ବି ଆସିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ପାଖାପାଖି ଏଠୁ ଯାଇଛି। ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଥିବ। ତ ଏମିତିଆ ଜୋନ୍ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜୋନ୍ ନିଜେ ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ। ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେକ୍ସନ ତମେ ବିଟକଏନ୍ ହଉ, ଦେଖ ବିଟକଏନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ, ହେଲା ଲାଇଭ୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଫଲ୍ କରିବ, ଏଇଠୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ବିଗ ବାର ବନେଇକି ଯାଇଥାଏ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସେ, ଯଦି ଇଏ ବି ବିଗ ବାର ବଡ ବଡ ବନେଇକି ଆସେ ନା, ଏଠି କନଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାନେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଯିବ, ଏଟା କୁହାଯାଏ କନଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଟା ଆମେ ପଢିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଇଭ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଥିରେ କି ତମ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟ କେମିତି ୱାର୍କ କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଫଲ୍ ହେଲା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଗଲା, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ପ୍ରାଇସ ର लो କେତେ ଅଛି, लो 52,925 ଏଠି ଦେଖଉଛି लो। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ନେଲେ ଉପରେ ଓପନ ହାଇ लो କ୍ଲୋଜ ସବୁ ଦେଖଉଛି। ये लो ର ଇଏରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଠି ମନେକର ଦେଖ ଏଇ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଆକୁ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଲେଗ ଆଉଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଲେଗ ଆଉଟ୍ ଲେଗ ଇନ୍ ଏମିତି ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଅଛି, ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ କେମିତି ଏଇଠୁ କେତେ ଜୋର ସେ ଫଲ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଛ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଉଠିକି ଗଲା, ଦେଖ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିଛି ୱିକ୍ ରେ, ଲୋୟର ୱିକ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ଏବେ, ଟଚ୍ କରିଛି ମାର୍କେଟ କେମିତି ଏଠୁ ଫଲ୍ ହେଇଛି ଦେଖ।
सेम एग्जांपल तमे देखि पारियो सब जगह एमिते फॉर्मेशन हेबार अछि ए जो बड़ कैंडल ए कैंडल यार देखो ये जगह जेतले आसी जे किंतु या स्टॉप लॉस हिट हेनी किंतु मार्केट एठू देखो आसिला फोन थरे एठू ऊपर को जाय एठू देखो ए केते जल्दी जाय एठी पुणी मार्केट आसी जे ऊपर सेलिंग प्रेशर भी हेवी अछि सेलिंग प्रेशर हला एमिते मार्केट तो तुमको जो स्कैल्पिंग करे अछि ए सब जोन रे तमे कर पारियो आराम से 30-40 पॉइंट आराम से मिलियो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो परे करिवो एबे नाही एबे जस्ट फास्ट फाइन माने जिंसटा पूरा मास्टर करो तापर ए जिंस रे ट्रेड करबा स्टार्ट करिवो एबे नाही सेदले कहूँ स्टॉक रे फर्स्ट मास्टर करो प्राइस एक्शन कौन बुझ प्राइस एक्शन जो जिनसटा कुआ जाए ये हूँ से सिंपल सप्लाई डिमांड रो आउ किछि नहीं सेगमेंट वे रे तमे दे देखिबो स्टॉक मार्केट रे क्रिप्टो हो फॉरेक्स हो या फिर हम इंडियन मार्केट प्राइस एक्शन सबुठी सेम बिटकॉइन रे भी से सेम प्राइस एक्शन देखेली डिमांड सप्लाई ये देखो ये दीटा भलो भलो डिमांड बने की जाय मार्केट जिते बेले मार्केट ए जोन को आसीबो ना एटू ऊपर को जीवो ही जीवो एटू जीवो ही जीवो सेम एग्जांपल रो हम देखे दोस्तों एटा कार रिलायंस रो ना okay. एटा हमें वीकली रो चार्ट देखुचे ता भीतर को डेली रो चार्ट जिबार अछि प्लस से टाइम रे मार्केट रो व्यू कोन मान टोटल तमे देखो बैंक निफ्टी गोटे जिंसो से किछिटा स्टॉक को नै कि बैंक निफ्टी बेले बेले न्यूज बेस्ड रे केते बेले इफेक्ट आसे जेते बेले माने बाहर ये रे जदि किछि गोटे माने ब्लास्टिंग हे गला जेंते यूक्रेन रशिया वार हेतिला से टाइम रे इफेक्ट पड़िथिला हमरो सेटा मे भी फेब्रुआरी रे हेतिला बोधे तो से टाइम रे फॉल हेतिला किंतु से पुणी से ए शायद ए फेब्रुआरी रे बोधे हेतिला फॉल हैला फिर भी ए फॉलटा बोधे 23 जनवरी शायद मोर मन पड़नी एटा बोधे एरे आसला किंतु फिर भी देखो एटा डिमांड थिला गोटे बड़ बिग बार अछि डिमांड को आसला आराम से मार्केट गला तो न्यूज बेस रे फॉल हे पारे किंतु जदि डिमांड स्ट्रांग अछि ना तळे एटू देखो नियरेस्ट रिवर्सल ए जो आसी जे एटू ता ऊपर जदि क्लोजिंग दे ना केते बेले भी तो ये स्ट्रांग हे जाए ହେଲା तो ये जते बेले भी आसी मार्केट देखो एटू पुणी रिवर्सल नै सेम जिंस एबे आउ जिंस गोटे कहउतली एई जिंस डीपली हमें नेक्स्ट क्लास रे ही पढिबा लागि आउ माने बेसिक ऊपर आउ कार किसी कोन डाउट्स अछि देखो बेसिक माने मो कहया था हमें स्टेप वाइज जीवा धीरे धीरे ही जीवा माने हड़बड़ी करियार नहीं यार गोटे दिन रे बेसी जिंस पढ़ी मु जानी कि भी गोटे दिन रे बेसी जिंस पढ़ोनी ओवरऑल मार्केट रो माने बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर ही मु कहूची आज एथि पई जे तमे मार्केट को भलो भाबरे जानो जे मार्केट एक्चुअली कोन जिंसटा हमू केते केयरफुली माने जीवा को पड़िबो ହେଲା କି ଏତେ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ନା ସେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ହେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ନା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ପୁରା ଇଏ କରିଦେବା ସେମିତି ସେମିତି ୱେରେ ତ ମୁଁ ନେବି ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଆଜିର ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଫାଷ୍ଟ କଣ କେମିତି କଣ ଫର୍ମେସନ ୟା ଫିର ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ ମାନେ କଣ ତାର पोजीशन कौन ओपन हाई लो से जिनसटा जानियार अच्छे प्लस बाहर न्यूज सोशल मीडिया न्यूज हो गला टीवी हो गला कि जी बिजनेस देखुची या कि से सब न्यूज देखी कि ट्रेड करूच से सब को टोटाली बंद कर दियो से सब गोटे गोटे माने जुमला जो कहना कि माने गोटे गोटे से सब थ्रू रे लोक मान को रिटेल ट्रेडर मान को फसाउछन एबे सेबी जी बिजनेस या को ये ऊपर किसी माने एक्शन नहीं जी कारण से माने रिटेल ट्रेडर मान को एमिते कहती जो माने कि रिटेल ट्रेडर माने ट्रैप कर कहती से माने हाई स्टॉक एमिते ऊपर को पळैथिबो से माने एते हल्ला करिवे जे एबे उडी जीवो मार्केट हे जीवो लोक पसि जिवे किंतु से माने से जगह रे सेल करंती सेही माने ही सेल करन सेही माने ही होचंदी इंस्टीट्यूशन आ इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर जो माने से माने पाखरे पैसा रो कमी नहीं
पैसार कमी केवल रिटेलर ट्रेड मानकर अछन आ जो माने कि ट्रैप होछंती मार्केट रे रियल फेस मार्केट रे होची सैया तम माने रिटेल ट्रेडर मान को एमिते देखा जीवो जे मार्केट एठो पूरा उड़ी जीवो किंतु रियलिटी रे एमिते फसिबे लोक ପରେ ମାନେ ବାଟ ପାଇବେନି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ବାହାରିବେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯୋଉଠି କହୁଥିବେ ଯେ ଲୋକ ଏଇଠୁ ସେଲ୍ କରିଦିଅ ୟା ଫିର ଏଇଠୁ ବାଇ କରିଦିବ ତମେ ଦେଖୁଥିବ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଏମଡି ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେକର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲା ୟା ଫିର ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ମନ ହେଲା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟର ଦେଇଦେଲା ସେମିତି ହୁଏନି ତା ପଛରେ ବି ରିଜନ ଥାଏ ମାନେ ରିଜନ ମିନ୍ସ ତାକୁ ସେ ଡେଟ୍ ର ରିଜନ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତମେ ଏଇ ଡେଟ୍ ରେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ଆସିଛି ଏଠି କେତେ ବଡ ସପ୍ଲାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଏଇଠୁ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ ରେ ତମେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦବ ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ या फिर न्यूज थ्रू रे आसीबो तो मार्केट सेही जगह रे लोक कोन हेबे पैनिक हे करे एमडी रेजिग्नेशन दे देला मार्केट एबे तांको कंपनी डाउन जीवो एई सबु माने मुंडर समस्तंकर पसेबे आ सेही टाइम रे एठू मार्केट खसिबो सप्लाई जोन रो समस्त भाबे एथि लागि मार्केट खसुची हलाकी किंतु ता पछर रीजन किछ अलगा थाए आ लोक मानकु सब एटे ट्रैप करा जाय लोक माने निज पैसा एठू बाहर कर दियंती या फिर तापर तळकु जेतळे आसे तळकु एठू सेल हे गला ना एठू सेलर माने एठे निजर निजर प्रॉफिट बुक कर देले मार्केट एठे तळकु आसीबो तळकु आसिले तमे एठे ना बाहर दो तापर पुणी मार्केट ऊपर जिवो तमे निजे माने जे गोटे टाइप रो ट्रैप होंदी तुमकर केते बेले भी माने सोशल मीडिया रु तो केबे भी नहीं मु कहबी केबे भी से जिंस को नै कि माने ट्रेडिंग करिवो ही नहीं आ केबे भी एक्साइटमेंट रे आसी कि बेसी माने माने ट्रेड बढ़िया जाउची ये होची से होची भाबी कि बेसी प्लॉट साइज भी बढ़े देबार नहीं या फिर माने मो कहया तो बुझी पछने आज मु गोटे लॉट रे एई हम एई स्ट्रेटजी रे करू हां भलो जाउचो सब दिन गोटे गोटे लॉट रे करू 30-40 पॉइंट कैप्चर करू चल आज 300 क्वांटिटी सीधा बाडे देबी हे जो मोर 9000-10000 गोटे दिन रे हे जेबो किंतु इन केस तमर से दिन स्टॉप लॉस हेट हैला ना तम साइकोलॉजी एमिते खराब हे जीवो ना तमे नेक्स्ट ट्रेड नेबा को डरिवो नेक्स्ट ट्रेड जेतले तमे बाय मारथबो ना तमे भाबुथबो जे मु काले लॉस हे जीवो कि तो सेई जिंसटा ना निज भितर आनिबा पई दियो नाही जेहेतु तमे बिगनर एबे तमे ट्राई करो जे मु सेई गोटिए लॉट रे ही काम करिवि आ सेई गोटिए लॉट रे ही आगु आगु जाई जाई तापर सेकंड लॉट नेबी दीटा लॉट नेबी तापर तीनटा लॉट नेबी देखो स्टॉक मार्केट बंद हे जाउनी किंतु आमर जो निज भितर जो आशा जो जिनसटा ना मु राताराती कोटिपति हेबी से जिनसटा पॉसिबल नुहे रियलिटी मु कहि दउची से बहुत थर भी कहि साइलानी तो तुमको सेही हिसाब रे निज माइंड को माने कंट्रोल रे नेबा को तमे टेक्निकल एनालिसिस सिखि गलो किंतु ग्रोथ केमिते करिवो एमिते ही ग्रोथ करिवो अतः ऑल ऑफ सडन एक्साइटमेंट रे आसी कि मु अधिक क्वांटिटी पुरे दबो इन केस लॉस हे गला देखो कोनसी ट्रेड रो माने 100% ग्यारंटी केही दे परिबेनी जे ई ट्रेड सक्सेसफुली तमर टारगेट हिट करिवो एमिते ट्रेड अच्छी सबू ट्रेड जे कोनसी ट्रेड तमे एंट्री करजो ना फास्ट भाबी चलिवो जे मोर स्टॉप लॉस जति अछि मोर जदि स्टॉप लॉस हिट हुए देन मोर साइकोलॉजी ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबोनी या फिर मो माने मु रातिरे जंते मु भलरे सोई पड़िबी एमते नै जे मु एते लॉस हे गले रातिरे सोई परिबेनी सेमिते केबे भी निजुको से जोन को नबो ही नाही सेमिते जदि नबो ना तमे गोटे भलो ट्रेडर ही परिबोनी गोटे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है कि बाहर ही परिबोनी गोटे सक्सेसफुल ट्रेडर निजर ऊपर जिते कंट्रोल नहीं आसीबो ना से सेते भल आ तमे देखिबो तमे वांस सेटा नहीं आसो तमे केते भलो माने प्रॉफिट मार्केट रो नहीं पारिबो बैंक निफ्टी रे गोटे गोटे दिन रे 60 लाख करोड़ रो ट्रांजैक्शन होचे 60 लाख करोड़ भाई परचो हमको से मात्र 2000-3000 काट देबार अछि बस पर डे निज सेटअप हिसाब रे माने छोट छोट क्वांटिटी नै कि बड़ क्वांटिटी पकेले तो आहुरी काट परिबा तो आमे आम सेटअप को वेट करके रहिबार अछि आमे अननेसेसरी हाँ मार्केट जाउची फ्लो रे पसी जिबा फ्लो रे माने बाहर जिबा सेमिते केबे भी करियोनी मार्केट पर दिन ना काली जो हाई माडी चलला मु ट्रेड कर लेनी कारण मु कहया सर माने जो चलंता ट्रेन जो जिंस को चलंता ट्रेन ने केतबे चढ़िबोनी खसिला माने सीधा अब माने बाट पाइबोनी बाहरिबा को
ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ ନା ଜମା ପଶିବନି, କେତେବେଳେ ବି ସଡନଲି ତଳକୁ ଖସିବ, ଏଇଟା ମାନିକି ଚାଲିଥାଉ। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କର। ନିଜ ସେଟଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାର ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରପର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୋଉଠି ଦବ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ମାର୍କିଂ କରିକି ଶିଖେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତମେ ବାସ୍ ନିଜର ସେଟଅପ୍ କୁ ୱେଟ୍ କର। ୱିକଲି 2ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ବି ମିଳୁନା ଏନଫ୍। 2ଟା ଟ୍ରେଡ୍, ମୁଁ ତ କହୁଛି ୱିକଲି ତମକୁ 5ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆରାମସେ ମିଳିବ। ପ୍ରତି କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳି ନପାରେ, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ତମକୁ 3ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ। ତମେ ତ 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯିବ, ତମକୁ ସବୁ ଇଏରେ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ସବୁଦିନ ମିଳିବ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ନା ଆମର ଦେଖିଥାନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରୁ ପଳାଏ ମାର୍କେଟ, ସେଇଟା ବି କେମିତି ମାର୍କ କରିବା କଣ କରିବା ସେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ତମ ପେସେନ୍ସ, ତମ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ ହେଲା କି? ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିଫ୍ଟିର ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ସେଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ମଝି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନା, ତା ଲୋ ଜଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଏକାଥରେ ପଡ ସିଧା ହାଇ ଲଗେଇଛି ଦେଖ କାଲି। ଏଇ 25 ମିନିଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ବନିଛି। ସେଥିଲାଗି କହୁଛି 25 ମିନିଟ୍ସ, 75 ମିନିଟ୍ସ ଆଉ 125 ମିନିଟ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ପେଡ୍ ଭର୍ସନ, ସେମାନେ ଜାଣିକି ସେଇଟା ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ନା ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ଫ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେଇଟା ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଏଇଟା ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଏମିତି ଥାଏ, ସେଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ତମର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ତମେ କହିବ ଆରେ ପଳେଇବ କି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 25 ମିନିଟ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିବ ସେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ରେ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିବ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ତମକୁ शायद ଧନରେ ମିଳିଯିବ, ଧନରେ ମିଳିଯିବ, या फिर ଧନରେ ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ତମେ ଧନ ଚାହିଁଲେ ଧନରେ ଅଛି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଧନର ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲ। 25 75 ଏଇଠି ଦେଖିବ, এই କଷ୍ଟମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଇଟା ଜିରୋଧା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜିରୋଧା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଯଦି ତମେ 25 ମାରିଲ, ଦେଖ 25ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କାଲିର ମାର୍କେଟ ନା, ଏ ଦେଖ এই যে দুইটা, এই যে বড় বিগ বার বনেছে, এই যে ছোট ক্যান্ডেল দুইটা, ইয়ার হাই ଦେଖ ସେଇ ଜୋନରେ ହିଁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ମାର୍କ କରି ରଖିଥିଲି କାଲି। এইଠୁ ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଧା এইଠୁ ହିଁ ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବି କେବେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ହଟିବନି। ମୁଁ ଯେବେ ଟ୍ରେଡ କର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ବଟ୍ 22,303 ଯେବେ ବି ଆସିବ ନା ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ଦେଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି 22,320 এই ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବନିଛି ନା, ସେଠୁ ମାର୍କେଟ 100 ପଏଣ୍ଟ ରାଲି ଦବ ହିଁ ଦବ ହେଲା। ଏଟା ଯେବେ ଆମ କ୍ଲାସ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯଦି କେବେ ଆସେ, ମୁଁ ସେଟା ତମକୁ କହିବି, ସେଟା ଆମେ ଲାଇଭ ଦେଖିବା। ତ ୟାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଡିପଲି ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉ କେତେ ମିନିଟରେ କୋଉ ମାନେ କୋଉ 1 ଆୱାର ଚାର୍ଟ ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ସ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, କୋଉ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ଟ୍ରେଡ, ଆଉ କୋଉ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ମାର୍କିଂ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଯିବା। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେ ତଳକୁ ତଳ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଡ୍ କାହିଁକି କରୁଛି ତା ପଛରେ ରିଜନ ବି ଅଛି। କାରଣ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିବ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଆଡ୍ କରିବ, ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ଆଡ୍ କରିବ, କାରଣ ୟା ଯେତେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ସେତେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ୟା ତଳକୁ ୱାନ୍ସ ଗଲା ନା, ତମେ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇକି ସିଧା ଛାଡ଼ିଦବ। କେବେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସହିତ ମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜିଟ୍। ବଡ଼ ଲସ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଲସ୍ ନେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବାଟା ହିଁ ବେଟର ଟ୍ରେଡିଂରେ। ତମର ମେ ବି ମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବୁଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିବ ହିଁ ନାହିଁ ଟ୍ରେଡିଂରେ। ଟ୍ରେଡିଂରେ ସବୁବେଳେ ରୁଲ ବେସ୍ଡ ହିଁ ନିଜକୁ ରଖିଲେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା?
या फिर आउ कौन किसी या फिर बोर लगलानी कारण मार्केट रो जिंस ही एया मु तुमको माने मार्केट रो रियलिटी जिंसटा फास्ट क्लास जेहेतु बुझे दउची फास्ट कारण ये जिंस सब जानिबा निहाती जरूरी कारण कालका डेट रे स्ट्रेटेजी पाइगला पर माने अंधाधुन ट्रेडिंग रे पसिଯିव किंतु रिजल्ट आसु नथिबो जेतेले कहबो जे ये काहे के आसुनी तो ये सब जिन जानिकी रखिया भी निहाती जरूरी जे केतेटा लॉट रे काम करियार अछि केतेटा लॉट रे केते बेले ऐड करियार अछि या फिर केते टाइम पर मु क्वांटिटी बढ़ेबी से सब जिनस मु सेतले एक्सपीरियंस रो ये सब जिनस कहूची तमे ट्रेडिंग को माने आज ए पार्ट टाइम जदि का भी देखुछ पार्ट टाइम करो कारण तमे तम काम रे रहिबो जे अलर्ट मारिछ तम जोन को आसिला ट्रेड रे पसिलो स्टॉप लॉस देलो वाच कलो किछि समय तापर जदि तुम पाखे पूरा टाइम मिलुछ तमे 2 घंटा जदि ट्रेड खाली वाच करिवो ना तुमको आराम से तुम सेटअप देखा जीवो छोटो टाइम फ्रेम रे तो छोटो टाइम फ्रेम जते तुम छोटो टाइम फ्रेम को जीवो सेते छोटो टारगेट तुमको मिलिवो तुम जते छोटो टाइम फ्रेम को जीवो सेते छोटो टाइम ये मिलियो ये देखो ये जो कैंडल एटा गोटे ड्रॉप बेस रैली मार्केट देखो जते बड़े पुणी थरे तळକୁ ଆସିଛି ଏଇ ଡ୍ରପ ରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ କେତେ ଜୋର ଉପରକୁ ଯାଇଛି ତ ସେଟା ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରି ସାରିଥିଲେ ସିନା ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ କ୍ୱିକ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲ ସ୍କାଲ୍ପିଂ କରିକି ତ ନର୍ମାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି ଭିତରେ ଯାହା ଛୋଟ କିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବନୁଛି ନା ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ତ ୟା ପଛର ମାନେ ଡିପଲି ତ ମୁଁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯିବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଭର ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏବେ ହେଲା ମାର୍କେଟର ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଟୁଲ ନାହିଁ ଯେ ତମକୁ ପୁରା ସୁପରମ୍ୟାନ ବନେଇଦବ ହେଲା କି तुमको ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମ ଆଖି ହିଁ ସବୁଠୁ ଇଏମଏ ବଗେରା ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ସେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମ ନିଜେ ଆଖି ନିଜ ମାନେ ଏ ହିସାବରେ ତମେ କେତେ ମାର୍କେଟକୁ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ପରେ ଦେବ ଯେ ଏଇଠି ବାଇ କର ଏଇଠି ସେଲ୍ କର ଫାଷ୍ଟ ତ ନିଜେ ଆଖିରେ ହିଁ ତମେ ୱାଚ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ତମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯେମିତି ଟାଇମ ଦବ ସିଏ ତମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରିଟର୍ନ ଦବ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ କୋଉଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଆସି କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ ତମର ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇ ଚାଲିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହବ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ କରିବ ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହବ ଯେତେ ବି ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ମାର୍କ କରି ରଖିଛି ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏତେ ବଡ ରାଲି ହେଲା ଏତେ ବଡ ହେଲା ମଝିରେ ଦିଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା ଗଲା ଉପରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁଣି ନେଇକି ଗଲା ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଯଦି ହେଭି ଥାଏ ଦେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ବି ହୁଏ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଯଦି ହେଭି ଥିବ ଦେଖ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର କେତେ ବଡ ଆସିଲା ସିଧା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ କଲା ୟାର ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଇଏ ମୋର ମାନେ ଏଇଠୁ ଯିବ ୟା ନାହିଁ ବଡ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ये स्टॉप लॉस हिट करियो ही करियो एई जगह कंफर्मेशन एंट्री एटा गोटे डब्ल्यू पैटर्न बनैबो थरे जीव ऊपर पुणी थरे तळକୁ ଆସିବ पुणी थरे सीधा ऊपर चलला ना सीधा एटे ट्रेड धरिबो आ एटे स्टॉप लॉस मारिबो ताको कह जाय कंफर्मेशन एंट्री ता विषय रे भी डिटेल्स रे हमें पढिबा आगु को देखो ए प्राइस एठो आसे जे एठो ही जाय छै निज रूल ऊपर ही निजे ईमानदार रुह सब ठीक हम प्लस कॉल टिप्स ऊपर माने डिपेंड करी जे भाबु जे कार लॉस हेची रिकवर करी नेबे पॉसिबल नुहे मानिक चलो निजे सीख निजे टाइम दियो सब किसी पॉसिबल हो एथरे बस टाइम देबार अछि दिनो घंटा टाइम दियो ना इनफ 4 मास 5 मास भीतर देखियो ना तमरो ट्रेडिंग स्किल केते डेवलप हे जो केते ठीक अछि आउ किछि कार किछि कहयार अछि त कहि पर जिनस सब मन रखियो माने भूल करिकी माने गोटे जस्ट मन पइला खाली कहूची माने तमे जानिलो जे मु गलती कली
है कि गलती करना उतना मतलब क्या बोलते हैं गलत नहीं है जितना उसको दोहराना। तमें यदि जानिल जे मु इनडिसिप्लिन फॉलो करिकी आज ट्रेडटा नहीं गली किंतु गलती है मोर मु पेशेंस रखी पाइलेनी ट्रेड पशिगली लॉस हो गला ठीक अच्छे गोटे थर गलती कल चलो पुणी थे जदि से जिनसा तुम रिपीट करुच ना से गलती से जिनसा गलती रही तो तुमको मार्केट रे से हिसाब से निजको डिसिप्लिन वे रहा पड़ो एतिक जिन सबू सबू ट्रेडर माने जिते भी देखी समस्ते फास्ट लॉस करती लॉस रु ही लर्निंग मिले एक्चुअली लगे तो से ही तमे डिसिप्लिन को आसीबो डिसिप्लिन वन्स आसिला परे ना एते बढ़िया रिजल्ट आसे ना ता माने अनबिलीवेबल ए जिनस कहूँ तो सब जिनस परफेक्ट टाइम रे ही आसीबो तो बस पेशेंस इज पावर जो जिनसटा बेले बेले लिखे टेलीग्राम रे से जिनसटा को टिके भलरे निज भितर बिल्डअप करनियो बहुत बढ़िया रिजल्ट आसो स्ट्राटेजी आमर जहाँ सप्लाई डिमांड आम से मास्टर करने किसी असुविधा नहीं बस पार्ट रहा इम्प्रूवमेंट माइंडसेट साइकोलॉजी और निज पेशेंस पावर ताकू केमते बढ़ा जीवो मु भी से जिनस 25टा क्लास भितर धीरे 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 बूस्ट कर चली तुम भितर जमते कि आज कली सेमते बूस्ट कर चलले 10% तो बूस्ट हम ना 100% रु 5% हो या 1% भी हो किसी तो परसेंटेज तो बूस्ट हो ना सेटा ही लॉन्ग टर्म रे बहुत काम आसो ठीक अच्छे तो आज जदि आउ कि ना तो आम एटा क्लोज करवा आज काली आम काली बोले सैटरडे 9th मार्च 9 तारिख दिन पूरा भल टॉपिक अच्छी स्ट्रिक्टली माने समस्त कहि से लाइव जॉइन करो कारण डाउट्स वगैरह आसो से दिन ही सप्लाई डिमांड फाउंडेशन आम पढ़ा देख फाउंडेशन जदि क्लियर ना तापर बिल्डिंग बने चलो किसी असुविधा नहीं तो आज फाउंडेशन बनया पूर्व जो साइड रे जो गछ अनाबना गछ थाए ना ताकू हटेबा से जिनसा आज कहूली जिते भी टेलीग्राम्स वगैरह न्यूज चैनल हो गला या फिर टिप्स किए दौची सब अनाबना गछ ताकू सब हटे दियो निज मोबाइल रू सब मनी कंट्रोल हो गला या फिर किसी अदर ऐप वगैरह रखीच सब डिलीट मार दियो से सब किछि माने मार्केट जिते भी तुम माने पैनिकनेस आसी जाओ ना तुमको आसी जाओ ये आमर ये जो स्ट्रेटेजी अच्छे ना पूरा स्ट्रांगली सपोर्ट करियो स्ट्रांगली तो ये सब जिनस को निज माइंड रे डिस्टर्बेंस आने अपेक्षा डिलीटिंग करदे बेटर मासे 2 मास डिलीट कर दियो ना किसी असुविधा नहीं किसी बड़ बड़ न्यूज आमर एमती ना जे कोटी कोटी टका आमर लॉस हो बस ये जिनस को फॉलो कर स्ट्रिक्टली तापर देख रिजल्ट कौन आसूची आ कौन कौच कि किसी कार डाउट्स नहीं देन क्लोज करवा बट नेक्स्ट डे तुमको से कहबी ये कर एक्सपीरियंस जो मानकर हो ना तापर किसी असुविधा नहीं ट्रेडिंग जिनसटा ही सैया प्रोसेस ही सैया गोटे गोटे लोक को तुम यदि कह माने ड्राइविंग करी गोटे घंटा भितर आस हरी आ जन कह अध घंटे भितर आस तो जार एक्सपीरियंस थी सी कह हाँ मुझे अध घंटे पहुँची जी जार माने एक्सपीरियंस नथिबो किंतु से रिस्क नहीं के आसीबो पछर भी ये थी ना एक्सपीरियंस नहीं तुम रिस्क नहीं कि अधिक क्वांटिटी नहीं कि ट्रेड करियो सेम सेम सबू निजर पर्सनल लाइफ रे और ट्रेडिंग भितर किसी डिफरेंस नहीं सबू सेम किंतु निजू केते कूलली हैंडल करियार अछि सेटा तम ऊपर डिपेंड ये जिनस तो आम शिखी जावा किंतु ए सही जिनस सही पार्ट टाको केमिते इंप्रूव करवा तुम यूट्यूब रू मोटिवेशनल स्पीच वगैरह शुणी पार शुणिकी निजू जते इंप्रूव करिवो या फिर योगा प्राणायाम जो सब करती निज माइंड को केते स्टेबल तुम रखिवो मार्केट आवर तुम बसीच ना तो निजू केते कंट्रोल रखी पारछ निज सेटअप आसीबा जाए सेटा जो दिन हो ना तुम माने 50% तुम आसीगल ट्रेडिंग लाइन रे से दिन भावी नब
आ जिते जाए निजे खाली देखुव जे प्राइस बढ़ी चलती अरे नहीं 300 प्राइस 400 हो गला लक्षे टका पूरे 2 लक्ष हो जाता से जो काल्कुलेटर मुंडे रखिछ ना से काल्कुलेटर टाक बाहर कर दियो फास्ट से काल्कुलेटर टाक मुंडर बाहर कर दियो निज सेटअप अनुसार जो काल्कुलेटर अच्छे से पुट कर आ मु मार्केट खोलिली जो देखिली अरे एति थिला मु जो पशि जाता एते हो जाता से काल्कुलेटरटा ही लोक मान माने लॉस रीजन ही से जोटा रियल जिनस से कहूँ कारण सर्वे रिपोर्ट भी तुम डेली देखुच मार्केट खोलिला बेले ठीक अच्छे आज सेशन ये क्लोज करवा आज देखार किसी कहयार अच्छी देन कहीपर ओपन फॉर ऑल बहुत भल लगे सेशन सर आज आगू भी बहुत कुछ सीखा मिल थैंक यू सर थैंक यू जिनस जिनस ही या तो रियलिटी रे आ किसी बड़ बड़ जिनस फिंगार किसी ना जे हाँ मु 20 दिन 25 दिन क्लास रे तुमको पूरा मास्टर करदेवी डेली डेली 2000 इनकम कर रियलिटी से जिनस नुहे जो जिनस निजे निजको केते मास्टर तुम कर तुम ऊपर डिपेंड करे केते एफर्ट तुम दौच सेटा भी मु देखिबी आ जहाँ भी डाउट्स रहा मु रेडी अच्छी क्लियर करने बस तमे दिन को घंटाटे 2 घंटा टाइम दियो ना एनफ घंटे 2 घंटा बेसी भी मुझे से खाली चार्ट आ गोटे जिनस मार्केट ट्रेडिंग तुम मान को जदि मोबाइल रे भी माने रिकॉर्डिंग जो सॉरी लाइव क्लास देखुच या फिर रिकॉर्डिंग देखिबो बट ट्रेडिंग जहाँ गोटे लैपटॉप दरकार चार्ट एनालिसिस तो देख तो मो हिसाब रे बट मो हिसाब रे तो गोटे लैपटॉप या डेस्कटॉप तो निहाती दरकार बिकॉज चार्ट एनालिसिस मोबाइल रे पॉसिबल नुहे सेतेटा फिर भी जे करि पारछो कर बट मो हिसाब रे एटा ही बेस्ट सेटअप रहियो माने निजो को ग्रोथ करियो निजो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप तापर धीरे धीरे जिनस आगु को इम्प्रूवमेंट आसीबो तो ठीक अछि मैं सेशन क्लोज करबा सैटरडे नेक्स्ट रहिबो 9th मार्च से भल सेसन अच्छी आगु मैंने बहुत कहीकि रखुची जो मैंने भी लाइव क्लास अटेंड करी न रिकॉर्डिंग्स देखुच से दिन ट्राई करो टिके टाइम बाहर करी लाइव माने लाइव सेशन जॉइन करने पे से दिन सप्लाई डिमांड जोन जोटा आम जो जिनसा पढ़ा पूरा थ्रू आउट द क्लास तार फाउंडेशन माने या भाभी चलो ओके ठीक अच्छे सेशन क्लोज कर ओके गुड नाइट ओके सर ओके गुड नाइट सर गुड नाइट